Thank you, organizer, for giving us this opportunity. I'm Zarina Joshi from Nepal. I'm co-chairing with Dr. Susila Morrison and from USA and Dr. Indira Tiwari from South Korea. We are chairing this session on behalf of third NRN Global Knowledge Convention. Once again, I want to welcome you all in this session of biotechnology and commercial opportunities. Actually, what we should say is biotechnology has great opportunities. Biotechnology has opportunities in health sector, energy sector, and even in industrial sector also. And what we can see is most of our youngsters, they are engaged in entrepreneurship, entrepreneur habitats these days, but still they are having the problem. It is in development stage only. They are having the problem that, so what I request from NRN is that please help them financially and intellectually also, so that they can upgrade their startup companies. And saying this, I want to hand over mic to Dr. Indira Tiwari. So thank you, ma'am. आज यस कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनुभएका सम्पूर्णलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु मैले। र हाम्रो यो सेसनको नाम छ बायोटेक्नोलोजी एन्ड कमर्सियल अपर्च्युनिटिज। र यो सेसनमा हामीले बायोटेक्नोलोजीभित्र पर्ने विभिन्न सब्जेक्ट्सहरूका एक्सपर्टहरूलाई कोरिया मात्र नभएर नेपाल बाहिर रहनुभएका हाम्रा एक्सपर्ट र नेपालभित्र रहनुभएका एक्सपर्टहरूलाई हामीले इन्भाइट गरेका छौँ। र आजको यस सेसनमा फर्स्ट स्पिकरका रूपमा हामीले प्रोफेसर जनार्दन लामिछानेलाई बोलाएका छौँ र उहाँ हुनुहुन्छ काठमाडौँ युनिभर्सिटी डिपार्टमेन्ट अफ बायोटेक्नोलोजीका डिन। र आज प्रोफेसरले चाहिँ नेभिगेटिङ बायोटेक्नोलोजी इन नेपाल सिग्निफिकेन्स एन्ड च्यालेन्जेस इन कमर्सियल अपर्च्युनिटिज बारे आज केही डिस्कसन राख्नुहुनेछ। र यहाँहरू धैर्यताका साथ सुनेर आफ्ना क्वेरिजहरू पनि राखिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेकी छु। र मैले अबको फ्लोर हाम्रो प्रोफेसर जनार्दन लामिछानेज्यूलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। Thank you, Dr. Indira Tiwari, Dr. Zarina Joshi, and all the participants here. अब नेपालमै बोलेँ म। नेपालमा बायोटेक्नोलोजीको कसरी गइरहेछ र अब यसको अपर्च्युनिटिज हामी फ्युचरमा कहाँ जान सक्छौँ भन्ने लाइनमा थोरै मैले आजको एकदम प्रेजेन्टेसन गर्छु। र आज धेरै इन्फर्मेटिभ र थोरै कोअपरेसनमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने लाइनमा मेरो क्वेसन छ। इट्स भेरी सर्ट वान। ओके, मैले सुरुमा थोरै इन्फर्मेसनहरू दिएँ। बायोटेक्नोलोजी नेपालमा सुरु भएको त धेरै भयो, बट स्टिल वी आर इन द भेरी भेरी बिगिनिङ फेज। अब हेर्ने हो भने डिपार्टमेन्ट अफ प्लान्ट रिसर्च 1960बाट सुरु भएको, 1974मा गएर बायोटेक्नोलोजी युनिट सुरु भएर बायोटेक्नोलोजीको काम भएको देखिन्छ। त्यस्तै नेसनल पब्लिक हेल्थ ल्याबोरेटरी 1968देखि सुरु छ, जहाँ बायोटेक्नोलोजी बेस्ड रिसर्च हुन्छ। र नास्ट, फोरेन्सिक, Nepal Agriculture Research Council, and so many government institutes are there which are working from the very beginning parts of the country. So these are working in different fields, different areas, but the output is still very less. Next. अब बायोटेक्नोलोजीको टिचिङ कहाँबाट सुरु भएको छ भन्ने हो भने बायोटेक्नोलोजीको अन्डर ग्रेजुएट प्रोग्राम चाहिँ 2003बाट मात्रै सुरु भएको छ, स्टार्टेड फ्रम काठमाडौँ युनिभर्सिटी। त्यसै गरेर सान इन्टरनेसनल कलेजमा अन्डर ग्रेजुएट प्रोग्राम सुरु भयो 2005, एफिलिएटेड टु पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी। अन्डर ग्रेजुएट इन व्हाइट हाउस 2007, एफिलिएटेड टु पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी। कान्तिपुर भ्याली कलेज पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी, देन युनिभर्सल कलेज पोखरा युनिभर्सिटी, and then master's program started in Tribhuvan University in 2008. And similarly, master's and PhD program started in Kathmandu in 2010. यसको हिसाबले के देखिन्छ भने हामी चाहिँ गभर्नमेन्टमा चाहिँ अलि अगाडिदेखि नै सुरु भएको छ, तर टिचिङ र रिसर्चको प्रोसेस चाहिँ इट स्टार्टेड भेरी लेट, जस्ट फ्रम 2003। र अहिले चाहिँ
चाहिँ हामी के देख्छौँ भने यो तीनवटा युनिभर्सिटी खास गरी काठमाडौँ युनिभर्सिटी, त्रिभुवन युनिभर्सिटी, पोखरा युनिभर्सिटी र पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा बायोटेक्नोलोजी कोर्सेस आज अलरेडी बिन स्टार्टेड. नाउ टकिङ अबाउट द बायोटेक्नोलोजी इन प्राइभेट सेक्टर. प्राइभेट सेक्टरमा पनि धेरै अगाडिदेखि सुरु भएको हामी देख्छौँ. 1986मा आर ल्याब भन्ने स्टार्ट भएको छ र त्यसै गरेर नेपाल बायोटेक नर्सरी 1986, होम हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर मेडिकल बायोटेक्नोलोजी इन 1996, Green Research Technology in 1997, then NDRI in 2004, and publicly private sector कम्पनीको रूपमा डेभलप भएको चाहिँ एभरेस्ट बायोटेक 2000मा सुरु भएको देखिन्छ. यस कारण यसरी हामी हेर्दाखेरि के देखिन्छ, प्राइभेट सेक्टरमा 2002मा चाहिँ कम्पनीको रूपमा डेभलप भएको छ भने त्योभन्दा अगाडि टिचिङ, लर्निङ र रिसर्च प्रोसेस मात्रै सुरु भएको देख्छौँ. नेक्स्ट Okay. Now talking to the recent developments. अब पछिल्लो टाइममा हेर्ने हो भने 2007 देखि चाहिँ अलि रिगरसली, more youngsters are involved in biotech research. जसमा हामीले R&D को कुरा गर्ने हो भने सेन्टर अफ मोलिकुलर डायनामिक्स CMDM 2007 मा स्टार्ट भएको देख्छौँ. त्यस्तै गरेर रिसर्च इन्स्टिट्युट फर बायोसाइन्स एन्ड बायोटेक्नोलोजी 2010 मा, अन्नपूर्ण रिसर्च सेन्टर 2011 मा, अनि सेन्टर अफ काठमाडौँ इन्स्टिट्युट अफ अप्लाइड साइन्स काइस इन 2014, फुटुङ रिसर्च इन्स्टिट्युट 2016, क्रिएट इन 2017, एन्ड देन NTIC इन 2023. यसरी हेर्ने हो भने 2007 पछाडि चाहिँ ऱ्यापिडली रिसर्च प्रोसेसहरू अगाडि बढेको छ. त्यसको पछाडि रिजन के छ भने the youngsters who returned from abroad country, they tried to get some jobs within the universities or within the companies, but when they didn't get that, then they start their own research centers, or they have started their own industry. यस कारण यो पछाडि यो जुन हाम्रो ब्रेन गेन भनौँ, यसमा म ब्रेन गेन नै भन्न चाहन्छु, जुन बाहिरबाट आउनुभयो, बाहिरको नलेज गेन गरेर आउनुभयो, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै लेभलबाट गभर्मेन्टको सपोर्ट अथवा युनिभर्सिटीमा पेनिट्रेसन गर्ने जब कम भयो, त्यसपछि उहाँहरूले आफै सुरु गर्नुभयो. 2010 पछाडिको यो ऱ्यापिड ग्रोथ देखिन्छ 2023 आउँदासम्म. यसरी रिसर्च सेन्टरहरू डेभलप भएको छ भने अझ भन्ने हो भने कम्पनीजहरू, सो मेनी कम्पनीज हेभ बिन डेभलप. अब झन् यहाँ म केही नाम भन्छु, शेखर बायोटेक कम्पनी एन्टिबडी प्रडक्सनमा काम गरिरहेको छ, जो हाम्रो मेडिकल सेक्टरको मेडिकल बायोटेक भनौँ. बायोभ्याट नेपाल भ्याक्सिन प्रडक्सनमा काम गरिरहेछ, अनदर बायोटेक कम्पनी. अनि कालापास बायोटेक प्लान्ट बायोटेकमा काम गरिरहेछ, फाइकस बायोटेक प्लान्ट बायोटेक्नोलोजीमा काम गरिरहेछ, प्रारम्भ बायोटेक भर्मी कम्पोस्टिङ, अर्ग्यानिक फार्मिङ, अर्ग्यानिक गणेला मलमा काम गरिरहेको छ. त्यस्तै गरेर शुभम बायोटेक इन्जाइम एन्ड फुड प्रोडक्सनमा काम गरिरहेको छ. त्यो सानो स्केलमा भए पनि द यङ्स्टर्स, द स्टुडेन्ट्स who got knowledge of biotechnology, they started their own company. त्यस कारणले यो पछिल्लो चरणको हामी हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भने नेपालमा बायोटेक्नोलोजीको रिसर्च सँगसँगै इन्डस्ट्रीको डेभलपमेन्ट सुरु भएको छ. बट दे आर इन भेरी लो लेभल, जस्ट बिकज I'll be talking on next slide. म भन्छु यसको रिजन पछाडि के छ भने अब यो नाउ द सिग्निफिकेन्स भने यो सबै यहाँको नेपालको प्रडक्ट मैले देखाइरहेको छु. इन्भल्भमेन्ट अफ युथ इन डेभलपिङ एग्रिकल्चर एन्ड प्लान्ट साइन्स इन्डस्ट्री. अहिले हामीले के देखिरहेको छौँ भने पछिल्लो चरणको यो हेर्ने हो भने हामीले प्लान्ट साइन्स र एग्रिकल्चरमा, प्लान्ट साइन्समा मेडिसिनल प्लान्टको, चाहे त्यो इसेन्सियल ओइलको कुरो होस्, चाहे त्यो मेडिसिनल प्रडक्ट्सको कुरो होस्, मेडिसिनल कम्पाउन्ड आइसोलेसनको कुरो होस्, या प्लान्टमा चाहे एग्रिकल्चरमा हामी टिस्यु कल्चरबाट प्रोपागेसन गरेर प्लान्टलाई मार्केटमा लगेको कुरो होस्, या भर्मी कम्पोस्टिङको कुरो होस्. So many small industries, I have to say it is small industries because they have started from their own money, small amount of money, but they are research-based industries. Research-based industry को रूपमा यसरी डेभलप भएको हुनाले यङ्स्टरहरूले सुरु गर्नुभएको छ धेरै कम्पनीहरू. यहाँ मैले सबैको नाम पनि यहाँ भेटाउन सकेको छैन, बट आई एम इन टच विथ दोज कम्पनीज. उहाँहरूले विभिन्न खालमा, जस्तै प्लान्टमा काम गर्नुभएको छ, मेडिसिनमा काम गर्नुभएको छ, ड्रग्समा काम गर्नुभएको छ. यस्ता खालका कम्पनीहरू डेभलप भएको छ जो चाहिँ रिसेन्ट डेभलपमेन्ट अफ बायोटेक्नोलोजी, अहिलेको रिसेन्ट डेभलपमेन्ट हो. त्यस्तै गरेर ड्रग्स एन्ड फुड डेभलपमेन्ट, यो हाम्रो छेउमा देखाएको यो हाम्रो च्याउको हो, च्याउ उत्पादनको कुरामा छ. त्यसपछि गएर एन्टिबडी प्रडक्सनमा कुरा छ. त्यसै गरेर इसेन्सियल ओइलबाट भेराइटिज अफ फुड प्रडक्ट्स, यो हाम्रो यो प्रडक्ट देख्नुहुन्छ, यो हाम्रो लिपोफियर एमोइड्सबाट
बनाएको प्रडक्ट हो। यो ब्युरामाइड्स भनेर हामीले यो डालेचु भन्छौँ। इट इज भेरी गुड, भेरी एन्टिअक्सिडेन्ट प्रपर्टी, हाई एन्टिअक्सिडेन्ट प्रपर्टी भएको कम्पाउन्ड हो। त्यसै गरेर हाम्रो यो मोइस्चराइजर, बेबी मोइस्चराइजरहरू बनाएको छ। यस्ता खालका प्रडक्टहरू मार्केटमा छ भन्दाखेरि नेपालमा बायोटेक रिसर्च छैन भन्ने चाहिँ होइन। नेपालमा बायोटेक रिसर्च छ। दे हेभ स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस, बट द स्केल इज भेरी लेस। र सँगसँगै जस्तो यो अब यो हाम्रो भ्याक्सिन प्रडक्सनको काम पनि भएको छ। त्यस कारणले भ्याक्सिन इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो खास गरी अहिले चिकन भ्याक्सिनबाट सुरु भएको छ। दे हेभ स्टार्टेड दिस इन्डस्ट्री एन्ड नाउ दिस काइन्ड अफ इन्डस्ट्रिज आर डेभलपिङ इन नेपाल। त्यो सँगसँगै पछिल्लो चरणमा के देख्छौँ भने हामी देयर आर अदर इन्डस्ट्रिज एज वेल जसमा यङ्स्टरहरू इन्भल्भ हुनुभएको छ। उहाँहरू इनोभेटिभ रिसर्चमा लाग्नुभएको छ। इनोभेसन नयाँ खालको इनोभेसनहरू गरिराख्नु भएको छ। सँगसँगै पछिल्लो चरणमा 2010 पछाडिको एक्टिभिटी हामीले हेर्ने हो भने मेनी यङ्स्टर्स आर इन्भल्भ इन पोलिसी डेभलपमेन्ट प्रोसेस एज वेल। उहाँहरू सिमदरबाबु छेक्नुहुन्छ। उहाँहरू हामीलाई यस साइन्स टेक्नोलोजी एन्ड इनोभेसन पोलिसीमा हाम्रो इन्भल्भमेन्ट होस् भनेर उहाँहरू लाग्नुहुन्छ। त्यस कारणले पछिल्लो चरणमा यो पोलिसी डेभलपमेन्टमा हामीले 2075मा हामीले इनोभेसन एसटिआई पोलिसी बनायौँ। त्यसमा पनि कतिपय यङ्स्टरहरू इन्भल्भ हुनुभएको थियो जसले चाहिँ बायोटेक्नोलोजीको पोलिसीलाई मोडिफाई गरेर साइन्स टेक्नोलोजी एन्ड इनोभेसन पोलिसी कसरी गर्ने, कसरी मतलब बाहिरबाट गेन गरेर जुन बाहिरबाट आउनुहुन्छ नलेज गेन गरेर आउनुहुन्छ उहाँहरूले कसरी एकोमोडेट गर्नुहुन्छ भन्ने लाइनमा उहाँहरूको इन्भल्भमेन्ट थियो। त्यही अनुसारको पछिल्लो पोलिसी बनाएको छ। दो इट इज स्टिल इनेक्टिभ फर्म, त्यसलाई गभर्मेन्टले अझै राम्रोसँग युटिलाइज गर्न सकेको छैन, बट द यङ्स्टर्सको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ त्यहाँ छ। त्यसै गरेर नेचुरल कन्जर्भेसनमा प्लान्ट्स कन्जर्भेसन कसरी गर्ने, नेचुरल फुड्सहरू अघि एग्रिकल्चरको प्रोसेसन थियो, नेचुरल फुड्सहरू कसरी कन्जर्भेसन गर्ने, हाम्रो सोइलको कन्जर्भेसन कसरी गर्ने देखि लिएर वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन कसरी गर्ने भनेको सो मेनी स्टडिज आर गोइङ अन बाई दिस यङ्स्टर्स। त्यसै गरेर इन्डिजिनस टेक्नोलोजीहरू कसरी त्यो भइरहेको इन्डिजिनस टेक्नोलोजीलाई अपग्रेड कसरी गर्ने, त्यसको प्रोडक्सनमा कसरी गर्ने भन्ने लाइनमा दे आर वर्किङ एन्ड सो मेनी थिङ्स आर गोइङ अन एट प्रेजेन्ट टाइम। त्यस कारणले अहिले मेरो हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि म के भन्छु भने बायोटेक्नोलोजी नेपालमा एउटा लेभलमा सेटअप भइसकेको छ, बट स्टिल वी निड टु इम्पावर देम। We need to empower them by giving them lot of knowledge, extra knowledge, or by giving them kind of financial support so that they can grow properly. अब च्यालेन्जेसहरू के छ? च्यालेन्जेसहरू भन्दाखेरि सिम्पल लाइनमा मैले तीनवटा मात्र राखेको छु। पहिलो च्यालेन्ज चाहिँ हामी के छ भने एकाडेमिक कस्ट हो। त्यस कारणले त्यो गर्ने को त भन्दाखेरि त्यो गर्ने त इन्डस्ट्रियल पिपलहरूले। इन्डस्ट्रीले हाम्रो प्रडक्टलाई हामीले गरेको रिसर्चको आउटपुटलाई इन्डस्ट्रीले किन्यो भने अथवा इन्डस्ट्रीलाई युटिलाइज प्रोडक्सनमा गएर त्यसबाट सर्टेन पैसा रिफन्ड गर्दै पनि यता रिसर्च पनि चल्छ, इन्डस्ट्री पनि चल्छ। यो पार्ट चाहिँ भइरहेको छैन। त्यस कारणले इन्डस्ट्री पिपुल दे वान्ट टु पर्चेज द डिफाइन्ड टेक्नोलोजी फ्रम अब्रोड कन्ट्री, बट they are reluctant to use the technology that has been developed in this country. उहाँहरूले यो गर्न नसकेको कारणले एकाडेमिया इन्डस्ट्री रिलेसनसिप चाहिँ विक छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो रिसर्च एन्ड साइन्स टेक्नोलोजीमा भएको रिसर्चहरूलाई युटिलाइजेसन भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर ल्याक अफ सपोर्टिङ पोलिसी अफ द गभर्मेन्ट। हामीसँग 2075मा एसटिआई पोलिसी त बन्यो, तर के भएको छ भने गभर्मेन्टले त्यसमा फन्ड छैन। अहिले हामी बजेटमा हेर्छौँ लेस देन 1% फन्ड इज देयर इन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी। त्यस कारणले गभर्मेन्टको सपोर्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि कतिपय यङ जेनेरेसनहरू जो दे हेभ अ लट अफ नलेज, जो they want to do something from their idea, but they are unable to do because of the financial problem. यो गर्छ। त्यस्तै गरेर प्रब्लम अफ कन्टिन्युस इन्भेस्टमेन्ट। अब अहिले म देख्छु, अघि मैले जसरी भने 12-15वटा यहाँ बायोटेक इन्डस्ट्रीहरू खुलेका छन्, तर के छ भने रिसर्च पनि उहाँहरूले नै गर्नुपर्छ, इन्डस्ट्री पनि उहाँहरूले नै खोल्नुपर्छ। अनि इन्डस्ट्री त द्याट वी नो एभ्री टाइम वी हेभ टु इन्भेस्ट। सधैँ लङ टर्म इन्भेस्ट पछाडि मात्रै त्यसको आउटपुट आउँछ, त्यसको रिजल्ट त्यस प्रफिटेबलमा जान्छ। तर रेगुलर इन्भेस्ट गर्न दे डोन्ट ह्याभ मनी, किनभने दे हेभ स्टार्टेड फ्रम द स्मल स्केल। त्यस कारणले मार्केटमा कम्पिटिसनको मार्केटमा दे आर लेस कम्पिटेन्ट। त्यस कारणले यी तीनवटा मेजर प्रब्लम देख्छु मैले, जसले गर्दाखेरि दो वी हेभ lot of ideas, we have a lot of research outputs, we have a lot of small scale industries, but we are unable to grow that industries and we are unable to compete that products
nationally as well as internationally. So these are the challenges of biotechnology that we are facing or that our young generations are facing at present. अब यो सँगसँगै एउटा सानो म एउटा यहाँ इक्जाम्पल दिन्छु. एउटा केही दिन अगाडि यो हाम्रो मेडिकल इन्ट्रान्स टेस्टको लागि टाइम थियो. त्यसमा हामीले हेरेको 35,000 स्टुडेन्टले मेडिकल इन्ट्रान्स टेस्टमा एप्लिकेसन फिल गर्नुभएको छ, फर्म फिल गर्नुभएको छ. र नेपालको अन्डर ग्रेजुएटमा मेडिकलमा कतिजना कन्ज्युम हुन्छ भने 7,659 स्टुडेन्टहरू हुन्छ. अब हेर्नुहोस् त 27,341 स्टुडेन्ट्स will remain without getting opportunity to study medical courses. अब यसको पछाडि लजिक के छ भने मैले यहाँ यस कारणले यो राखेको हो. ठुलो मास एकातिर हामी युनिभर्सिटीहरूमा स्टुडेन्ट नपाएको अवस्था छ. म त्यो पनि यहाँ एउटा सानो अलि नोट देखाउँछु. युनिभर्सिटीमा स्टुडेन्टहरू नपाएको अवस्था छ. युनिभर्सिटीका बोर्डहरू खाली भएको अवस्था छ. तर स्टुडेन्ट यत्रो मास स्टुडेन्टहरू फेर जान लागिरहेको छ. द रिजन इज दे वान्ट टु सिक्योर देयर लाइफ. किनभने मेडिकल भन्दा चाहिँ के बुझिन्छ भने immediate after graduation they will be getting even less amount of money, but they will get small job. सानो भयो भने जब त पाउँछ. अब यो जब नपाउने कन्डिसन भनेको के हो भने अब हामीको इन्डस्ट्री डेभलप हुँदैन, हामीको अब टेक्नोलोजीहरू पढेर त्यसबाट हामी सेट हुन सक्दैनौँ, त्यसबाट हामी सेटल हुन सक्दैनौँ भने वाट इज द नेक्स्ट चोइस भन्दाखेरि जहाँ इमिडिएटली जागिर पाइन्छ त्यही लाइनमा पढ्न जान्छ स्टुडेन्टहरू. त्यस कारण यत्रो स्टुडेन्टहरू छ युनिभर्सिटीमा, अरू डिपार्टमेन्टहरू खाली छ होइन. त्यसको पछाडि हामी के देख्छौँ भने the development of the country is there. त्यस कारणले हाम्रो बायोटेक इन्डस्ट्रीहरू यदि डेभलप हुने हो भने सायद धेरै इन्स्टिट्युसनहरू यहाँ यस्ता कोर्सहरू मात्रै गरेर मेडिकल कोर्सहरू मात्रै जानु बाहेक उहाँहरूले बायोटेक्नोलोजीका कोर्सहरू अरू इन्डस्ट्रीतिर जाने अथवा अरूतिर इन्गेज हुने वातावरण बन्थ्यो होला. बट द्याट इज नट ह्यापन. अर्को इन्डस्ट्रीको कुरा देखाउँछु म. हिजो मात्रै यो निस्केको थियो. खाली हुँदैछ कृषि विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पस. यो सेतो पार्टीमा निस्केको न्युज. लास्ट इयर 1,700 जनाले फर्म जाँच दिनुभएको थियो. यसपालि अस्ति शुक्रबारको दिन 1,300ले मात्रै जाँच दिनुभयो. त्यसमध्ये 1,000 जना मात्रै पास हुनुभयो. त्यो 1,000 जना मध्ये 947 जना चाहिँ त्यही आफ्नो कृषि विश्वविद्यालयमा स्पेस छ. बाँकी चाहिँ उहाँहरूको आङ्गिक क्याम्पसहरू खाली हुने अवस्था. द रिजन इज अगेन द सेम, बिकज स्टुडेन्ट वान्ट्स देयर सिक्योर लाइफ. त्यस कारणले अबको हाम्रो टार्गेट के हुनुपर्छ भने if we don't go for the biotechnology industries, if we don't try to develop this kind of industry and a research center with the massive investment, the process will be slow or the migration will be high. So हामी स्टुडेन्ट हामी गयो भन्छौँ अपर्च्युनिटी दिनु पऱ्यो नि, अप्सन दिनु पऱ्यो नि. त्यस कारणले these are the challenges that we are facing in biotechnology, in the context of biotechnology in Nepal. Thank you very much. Thank you so much, Professor John. हामीले यो सेसनको सबै प्रेजेन्टेसनहरू सिद्धिसकेपछि हाम्रो स्पिकर्सहरूसित हामीले इन्टरेक्सन राखेका छौँ. त्यही भएर कार्यक्रमको अन्तिमसम्म बसिदिनु होला. र हाम्रो सेसनलाई अगाडि बढाउनका निम्ति चाहिँ म हाम्रो सेकेन्ड स्पिकरका रूपमा डाक्टर सौगात रत्न फुलाकोज्यूलाई बोलाउन चाहन्छु. उहाँ चाहिँ लोवर सेक्जोनी सेन्टर फर बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ नेपालबाट हुनुहुन्छ र उहाँको आजको प्रेजेन्टेसन चाहिँ Decellularization, a promising technology for cardiovascular tissue engineering रहेको छ. For his years. Thank you.
PhD चाहिँ त्यो युनिभर्सिटी पारोमा गरेको थिएँ त्यो धेरै युनिभर्सिटी कामहरू समय त्यसमा जान्छु डिसेन्ट्रलाइजेसन होइन त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ हामी चाहिँ गर्छौँ होइन टिस्यु भनेको के हो त इट्स एसेम्बली अफ सिङ्गल सेल्स and their extracellular matrix that together carry out a specific function. The tissue is a very important component of a cell plus this extracellular matrix. Decentralization is the principle theory. It's a method that removes the cellular components from this tissue in order to obtain extracellular matrix. This can be used as a scaffold for tissue. कतिजनाले डिसेन्ट्रलाइजेसन सुन्नुभयो होला होइन हामीले जसलाई यो छ जसलाई सर्ट गर्छौँ यो डिसेन्ट्रलाइजेसन चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि यसको लागि डिफ्रेन्ट फिजिकल मेथड्सहरू केमिकल एजेन्ट्स बायोलोजिकल एजेन्ट्सहरू युज गर्ने हो होइन यो युज गर्ने चाहिँ यो सेल लाइसिस गर्ने र फिजियोलोजिकल सल्युसनहरू युज गरेर चाहिँ यसरी कम्पोनेन्टहरू रिमुभ गरेर इसिएमबाट पार्ट गर्ने जस्तै यो चाहिँ एउटा एकदम सिम्प्लिफाइड सिमुलेसन छ त्यो सेल भयो यिनीहरू चाहिँ अब हाम्रो इस्ट्रुमेन्ट कम्पोनेन्टहरू प्रोटिन जस्तै कार्डियोभास्कुलर टिस्युमा यिनीहरू अब कोलाजिन इलास्टिनहरू हुनसक्छ र कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो सिमुलेसनमा देखाएको जस्तै यो चाहिँ अब हाम्रो केमिकलमा जस्तै हाइड्रोक्लोरिक सल्युसनहरूमा दिएर यो सेललाई लाइसिस गर्ने है त्यसपछि सेल मेम्ब्रेनहरूलाई चाहिँ वास आउट गर्ने र त्यसपछि अब हाम्रो युजली डिएनएहरू अझ त्यहाँ रिमेन हुनसक्छ होइन त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो डिजिजहरू गएर त्यसलाई क्लिन गरेर डिएनएको सबै रिमुभ गर्ने र हुन्छ ECM component मात्र we will obtain and that will be our substrate for tissue engineering. र यसको मेन अब्जेक्टिभ भनेको रिमुभिङ सेल्स यसको मेन जस्तै यो टिस्यु इन्जिनियर प्रडक्टहरू चाहिँ हामीले मेनली ट्रान्सप्लान्टेसनमा युज गर्ने हो र त्यसको लागि चाहिँ यसको मेन एडभान्टेज भनेको रिमुभिङ सेल्स एलिमिनेट्स द एन्टिजेन्स होइन किनभने जुन पनि हाम्रो रिजेक्सन हुने एन्टिजेन्सहरू चाहिँ मेनली सेल मेम्ब्रेनमा प्रेजेन्ट हुन्छ होइन so removing the cell eliminates the antigens and plus we will have the ECM which is a natural scaffold which also contains all the necessary biologically fused growth factors that can promote recellulization and that's the basis for decellulization. Our decellulization application बारेमा म अलि भन्छु होइन यसमा चाहिँ to start with as a background यो चाहिँ एउटा अलरेडी डिसेन्ट्रलाइजको प्रुभन क्लिनिकल एप्लिकेसन हो यो चाहिँ हाम्रो डिसेन्ट्रलाइज्ड हार्ट भाल्भ रिप्लेसमेन्ट कार्डियोमा चाहिँ र यसमा चाहिँ हाम्रो हालमा चाहिँ यो डिसेन्ट्रलाइज्ड हार्ट भाल्भको एउटा क्लिनिकल ट्रायल भएको थियो 2008मा सुरु भएको र यसमा चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज्ड होमोग्राफ पर्मनेन्ट होमोग्राफको क्लिनिकल ट्रायल र यो चाहिँ सक्सेस भएको यो पेडियाट्रिक पेसेन्टमा राखेर 10 years study गर्दाखेरि चाहिँ it was demonstrated that these homographs, decentralized homographs, are safe, effective, and they perform better than the currently available replacement options. So this is an example of a decentralized heart valve, which is clinically used. यही hypothesis को basis में चाहिँ in my PhD I worked on decentralizing another kind of cardiac tissue, चाहिँ pericardium चाहिँ यसैले अब अर्को कार्डियक टिस्युमा युज गर्दा you can find new application है त्यसको लागि चाहिँ we worked on pericardium decentralization है just to recall pericardium भनेको चाहिँ it's a pouch where the heart बस्ने एउटा झोला जस्तै हो it's a thin tissue र चाहिँ एउटा big heart होइन यो pericardium लेयर यसलाई decentralization for this decentralization it was based on osmotic shock, hypertonic solution tissue like wash study. Then we use detergents, Tritone X 100 sodium chloride. The detergents is a cell membrane like
dissolve गरेर वास गर्ने काम गर्छ and then we use nucleus treatment to wash out the nuclear DNA. This is an example. We started with the native bovine pericardium, and after several washing steps with this solution, we obtained the decellularized pericardium. Generally, यस्तो decellularized tissue डिजाइन होइन कोर्स अर्गन पनि भन्छ यो सबै सेलुलर कम्पोनेन्टहरू रिमुभ भएको we achieved decellularized patch होइन अब यसको एप्लिकेसन चाहिँ यसलाई पनि यसको डिफ्रेन्ट एप्लिकेसनहरू हुनसक्छ होइन for my PhD work I use it for also fabricating a heart valve replacement. This was a kind of another heart valve replacement. अब यो चाहिँ यो भेरिफिकेसन है यो डिसेन्ट्रलाइजेसन भेरिफिकेसन हामीले हिस्टोलोजी various hematoxylin ESC, and you can see here this is a native and these dots are the nucleus and cell, and in the decellularized we can see that all the cellular component inner cell wash out bubbles, but the ECM, the extracellular matrix and all the architecture of ECM is well preserved. And some ECM themselves are cellular component but remove भएको छ यो पनि अब यो collagen collagen भयो यो चाहिँ glycosamine collagen भयो अनि यसको further verification को लागि we also did immune staining, and here we can see the beauty of decellularization जस्तै collagen elastin यो cardiovascular tissue को लागि collagen plus valve को लागि elastin is very important. यो अरू जस्तै scaffold synthesis गर्ने टेक्नोलोजीमा चाहिँ elastin generate गर्ने एकदम च्यालेन्जिङ हुन्छ है, but with decellularization we have it there. Plus we also have all the other essential biological factors preserved. Jस्तै यो collagen 4, laminin, these are required for our component of basal membrane and required for endothelial cells. So this is the major advantage of decellularized scaffolding. So the ECM component biological factor is it's there, and it's very fertile land for cell culture. And then so we have this. What we did as an application, your decellularized pericardium here, we fabricated it into a heart valve. There's a special kind of heart valve, which is stented heart valve. It's without surgery implant going heart valve. So we took the stent and then sutured the decellularized pericardium onto the stent. And you fabricate very precisely. We did some in vitro tests. Also duplicator validation. We simulated all the heart condition and normally कसरी function हुन्छ त्यसको जस्तै 70 beats per minute, 120/80 systolic diastolic pressure apply गरेर चाहिँ we tested if the scaffold is capable to withstand all the cardiac condition. And we can see it's performing well, opening and closing very well. I think it satisfied all the conditions required by life. So about doing vitro test for every condition we feel very good. And after this, we went into animal trials. Let's say seek animal model using hybrid technique for implantation. It's transcatheter valve, but we implanted it surgically in sheep. So immediately after surgery, the sheep was walking, and the funny thing is that sheep operation they start moving. And so after the operation, we did echocardiography to verify the functioning of the valve. And we can see here the valve is opening, closing, and performing well. And it's functioning well without leakage and proper. So we did only oil exam, acute study matter 4 hours. And after that, we are going to chronic phase for long term. So this is one example of using decellularization and decellularizing scaffolding. Here's just your patch and this could various applications on a substance cardiovascular. The next big thing can be whole organ decellularization. Yes, whole heart decellularization. This using project PhD Italy medical lab
the PhD student was doing this project, and they also used the decellularization technique to decellularize a rat heart. So you can see using native rat heart and using decellularized. For this, they use a perfusion technique using decellularization solution in our heart valve conversions, perfuse version decellularization गरेको अनि perfusion decellularization चाहिँ एकदम quick हुन्छ. This was achieved within 24 hours. 24 hours मा चाहिँ यस्तो decellularized complete matrix generate भयो. And you can see this is the septum of the heart, and you can also see the arteries. The whole artery structure is well preserved. And so this your ratma भयो, and then we also upscaled it and used it in pigs. Pigma first we are celebrating with wine. And the professor, this is the main thing, right? You have some pig heart or decellularized pig heart. Now, you say these decellularized whole organs, they can be a great help in fulfilling organ donation, right? Just early using US data. Currently, there are 100,000 people waiting list for life-scale saving organ transplant. And out of these, 60% of the patients they die because they don't receive organ on time. Daily, 20 people are dying. And this is even more challenging situation in Nepal. नेपालमा चाहिँ अहिले लाइभ डोनरहरू धेरै छ तर डिजिज डोनर छैन. त्यही भएर वेटिङ लिस्ट एकदमै लामो छ. And for this we can use these decellularized whole organ to fulfill this gap. र commercializationकोमै जाने हो भने चाहिँ in USA there is a company called Biometrics which is already focusing in this. They are commercializing decellularized whole organ, kidney, liver, heart. Their principle is also same. They are using decellularization, taking pig organs to decellularize, and then they recellularize it with human cells. They have these big labs where they recellularize organ, and then they get these recellularized organ and use any human transplant plan. They are right now in animal trial phase. So, but if this is a success, it will be a big boom for the all these patients waiting for the donated organ. So, this is one of the opportunities for commercialization. Actually, we are working with Dr. Susila Morrison. So, like Professor Jonathan said, so NTIC will try to work with them and maybe bring some of these technology also to Nepal. That's the main objective. Because at the conclusion, decellularization it's a promising technology to generate biological scaffold. But the main challenge decellularization is the solutions, the technique we use can also disrupt the architecture. PCM like the damage where it's a balancing act. You need to take educated decisions, which agents, which technology to use for the process, and this technology also depends the tissue density, cost of tissue, is it a thin tissue, thick tissue, and plus also it depends upon what's the property of the desired end product. Right? Is the pericardium pads of an application is not going to depend process. So yeah, thank you. So that's all I want to think is. Thank you so much, Dr. Sugar. त्यसै गरी अबको हाम्रो अर्को स्पिकरका रूपमा हुनुहुन्छ मिस्टर नवीन विकास महर्जन. उहाँ चाहिँ वेस्ट टु भ्यालुको कम्पनीको फाउन्डर एन्ड सिइओ हुनुहुन्छ र आजको उहाँको प्रेजेन्टेसन रहेको छ अ पाइलट एन्ड रेडी टु एक्सटेन्ड एन्ड एफिसिएन्ट इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली एसडब्ल्युएम एडप्टिङ सर्कुलर इकोनोमी इन नेपाल रहेको छ. सर, फ्लोर इज योर. सबैलाई नमस्ते. सबैलाई नमस्ते. Thank you for the opportunity and for giving me a chance to. Though it is not exactly a biotechnology, I have been used for only the composting part, but there are so many things that is aligned with the solid waste management.
So that's why I'm taking it into a circular economy focused presentation today. And it's a little bit more about the practices that has been doing from my company and so many associate companies that we are looking forward to bring these things is primarily important because we have heard lots of issues coming up on the solid waste management of the city. So, Kathmandu's solid waste issues, you have all been I think, known about this. There is so many practices has been done, but we still have been following this collect and dump model. Though I already worked almost like 26 years already in this sector, but still I'm not very much well, showing you about the particular municipalities who is actually capable of managing the solid waste. Focus only on the ultimate downside. Even the government, in the prime ministers or even the provincial or the local authorities, they are actually focused on the downside. Ultimate disposal options, they are just focusing in that rather than taking into consideration of like from the beginning of the waste generation. So that's the bigger issues here. We are just doing like transferring waste from here to there, some place to another place, and another virgin land, which is actually not been justice for the environment and the poor management. We see the poor is, in a sense that this process of management is very, very poor, and then we thought of this is not my job, and it is actually being taken care by somebody else. So that's one attitude that we have. So I'm just talking about this because lots of things happens through these attitudes. So many are driven by the vested interest. There's so many values that is coming out from the waste collection business, and then that is also matter for us. Not complying with the rights of the locals. I mean, you have seen lots of news every time, especially in Kathmandu. So about the Bantaragala or Siscos, there's so many locals have been agitating, coming out to stop this, taking the garbage from the city to their land. So that's a bigger issue here. And it is actually, they're also right. They are as citizens, and it is not being heard properly. Ignore social and environmental justice. That's the prime, we always lag behind, not being heard. Yes. Seeing these things, I'm just introducing a little bit about the segregation is the most important for us, and then we practice in such a way that we wet, dry, and the medical or hazardous waste. So taking into that waste, organic wet waste, we are manufacturing these machines. It's a very simple, like just shredding and dewatering, so that the water moistures can be controlled, and then we put this into the apartment type, these baskets, and then for the curation process, and then there we monitor only the temperature and moisture. Let's see the moisture is controlled, and then so that the microbial actions is very faster. So that makes even within like 22 days, we get the compost ready with the temperature of almost 62 degrees centigrade. So dry, we just collect and we segregate it, and then it's like a factory. We set up, and then there we just do a segregation, normally manually segregated. We collect it separately, so that's why it is very easier for us to segregate again. And the hazardous waste, that accounts lots of this medical waste, and then also the sanitary napkins, diapers, and so many other batteries, e-waste, I think that counts, which is actually prioritized to put their separate vehicle to the communities. Reason being a biodegradable waste composting, I don't talk much about this because we only focus on this resource, taking it into the account of like recycling and upcycling, whatever, to make it in the circular economy. Yeah. So generally, everybody knows, I think, in this room, it's three different
ways we can do a composting. So aerobic composting is the best for us because of the space availability in the city inside. So we tried lots of this, and we recommend the larger perspective to do the windrow system, and aerobic also, but I'm not recommending that. But in basal composting, we are now getting into new technologies that is actually an electronic device, which is actually a very, inside there is a controlled microbial actions in static temperatures. So that's also getting lots of benefits for us to manage the waste in the source. So with worms, you may know about the vermicompost and black soil rice. Okay, this is I'm just showing you the pictures that what we are doing. So this is a bin that I have invented when I was in Kathmandu Metropolitan City with one of the projects called Kathmandu Valley Mapping Program. So I started this one at my home first. It's actually, the design was actually from Nepal Plastics container making company. So I took it and then I just made this earlier. But nowadays there are so many companies and they are getting their business. So this is actually very friendly. You can just put the garbage, organic garbage there from the top, and then you can take it out, the fertilizer from the below, there's opening also. Or someone can also start this very simple. It's we just put the activator inside the kitchen, so the bucket is actually enough for us for the 4 to 8 families kitchen. So that's also good. And then the last one, you can see the very automated composting machines that I put. It's inside the kitchen, so you don't need to take the organic garbage out or mix it into so many other garbage and then give it to the municipality. It is not required. And so these are some of the applications I'm just showing you in the picture, maybe interesting for you. I don't know why. Okay. So very easy, but normally many of the citizens, they are just mixing organic garbage in their trucks that's coming for the collections. So mainly I focus on the activators, which is very important because how can we make it more rapid, from a decomposition process. So I'm using this EM from the last 2 decades, and I'm also the member of here. And we are actually focusing not for profit, but for the environment. And it can be used for so many applications for the agriculture and so many other technologies. So aeration is must. So aerobic composting is very easier for me, and as per my practice, moisture and temperature need to be controlled. So that is the main essential part of the composting part. I'm not running through this much because I think you all know this mesophilic, thermophilic, and maturation stage of the temperature. That is written. Yeah, this one I like to mention a little bit. It's in a dormant conditions. It is actually in these kind of bacteria and fungi, microbial contamination. It has actually been discovered a long time back. Dr. Terio Higa from Okinawa in Japan, and it is actually being used massively in almost like all parts of the world. So the Japanese technical officer will be coming here 2 times, and then they will just check this contents, organic contents, and then they will just go away, and then we will just the center for the production of this is actually being voluntary basis. I mean, it's running at his own house. So these are primarily very much easier for fermentation process. And we also think about this bokashi. Somewhere you can also find the bokashi compost in very much developed countries area. So this is actually in the practice in Nepal as well. Because of the time limitation, I will just take it forward. This is the pictures that I'm doing.
So you see the small vehicles that is going for collection in the separately, that 60% waste is coming here, and we put the organic garbage in the bin of the vehicle. So the dry waste collections is separate day. It is actually happening in the CONCURRENT municipality. If you are there or your friends are there, you can ask. So there we take them into the spreader for 10 minutes, and then after we put it in the baskets, mixing with the activators, and then we'll check for like 18 to 20 days. Then it comes like a very nice fertilizer. We test it, and you can see there's some community engagements. This is in Kirtipur. So lots of women are engaged, so they understand that why it needs to be segregated. These are the machines we develop ourselves. And that one is from in Ilan. See, it's very clean. And even some issues with the baskets, one can easily, take a turn and then fix it instantly. This is the brand that I've been using. It's very simple, no bigger investment there for the sieving machines and bigger machines like that. Every ward can be managed very properly. See some of the efforts that I put. That was some of pictures that is from 1996 also. The middle one, there is a excavator that turning the pile, we're making a window. And that last one, you can see this is actually the good initiative that is happening in Delhi. I'm just putting here for the reference. Nowadays we are looking after this automated one because city is growing, and then this sprawl cannot, take this management services. You just looking for this methods of like windrow and other things. So it can have this fermentation tank, and it's a closed type, but have a static temperature. And the machines, that many of the machines are already arrived in so many municipalities, and they are actually getting trouble for functioning. So last week also we just fixed in the Tulsipur submersibles. This picture is actually taken from there. This is the main processing site. You can see the compost pardon that are processing Canada. I have not mentioned about the waste over there because we do make a compost over there. Segregation is the primary thing. We segregate and then we just put it into a sack to make easier to load it into a truck that comes for the recycling. Segregation, this is of Hotel Yakinity, and that below one is of Hotel Hyatt. We believe in this polluters pay principle. They must have to pay for us for giving these services. Even at the peak time, when there is the issue in the landfill, the hotel is actually not getting suffered for their waste, proper collection of the waste. Few slides you can see. The rejected metals, so many metals because of the advancement of the living here. So you can see lots of, in the name of food security, you are getting a Tetra Pak, multi-layer plastics, and so many other items are coming. And in time of the COVID also, we are survived by the plastics, so we cannot just avoid that. So we seeing these things, it is very much, Bonsari Dana landfill site is just a year, not exactly a year ago it is started, but still you can see lots of multi-layer plastics. So I'm a little bit worried about that, and we worked with one of the renowned organization here, the FORCE. They train our team, and then we make this biobrigade. All this paper waste only. This is actually extracted. The aluminum and plastics from the Tetra Pak, and we can. This is also tested, and it is actually can be used for, firing and other things. And another thing is, this is very much crucial now, disposable AHP. We have done several research because of the time limitation. I'm not putting it all here. So it's very simple. Then you will get the good number one quality fiber, and then the plastics, which I'm selling it. And it's a way to have autoclaving and sterilizing. Other methods can be applied. Yeah, but we are doing the autoclaving. Off-cycling. So these glasses are not being taken care by the scrap dealers or some informal buyers because of
the green in color, and then at the same time, wine bottles especially, that is actually not being taken into the value, but we are making it the glass. You can use it in a separately, like the zipper you can see, lots of chains, and many restaurants they are already. You can check this more design. This is our site, and we put this all the information over there, and then this is actually the way we are giving lots of jobs for the women who cannot do 10 to 5 jobs. So this is somehow we are helping them. And this has been almost like 2 decades, we have been practicing. Jivan Kala is the one, they have been doing in the Hathari, and then this is how they are sending all the stuffs to the New York, and then they are generating income for the Hathari people. So mostly Nepalese people are not likely to buy these kind of things. I'm going to see. This is the plastics things, we built 200-meter road in Kitipur also. So many other places now. Tetra Pak, there is some technologies you can have seen because of the time limitations. I'm just going quickly. This is making benches from the plastics. We are seeing that. Yeah. And even we work in the Everest region. This is a Namche area. So Everest, there are lots of bags, you can see, they are actually filled with PET bottles and aluminum cans shredded like this. So, yeah, this is it comes to Lukla through these trackers. And this is at the Hyatt Hotel where we established this MRF. So this is bottle caps. Actually many people will throw it, but we are looking for the land. We are looking for the contract. Because many of the municipalities, they were just thinking about, it's a waste to value, and our company name also waste to value is there, blue waste to value. But still, so many people just collect and dump, and then they are earning money. But we are spending lots of money in processing and in recycling. So I don't know why the government is not been taking care about these things, and even though some of our friends are also leading that department, but they just thought about that it's an income generating business. So that's making us an issue of in country like Nepal. So you cannot find any single or municipality with a full-fledged solid waste managed municipal issue. So inside Kathmandu like this, Kathmandu we can have just like 2 to 3 roponis, then we can establish like this, and then making it more efficient solid waste management. Plasma technology, I have a connection there. I have been giving our technical inputs for the Malaysian company, and then with the German friends. Tariff is another part of the job, and safe disposal is required. Waste to energy is actually need to be focused. Thank you very much. Thank you, sir. बस दिन होला हामीसँग फेरि क्वेसनहरू पनि छ अबको फेरि हाम्रो अर्को यही सेसनमा चाहिँ हाम्रो अर्को स्पिकर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ कोरियामा हुनुहुन्छ अहिले उहाँले चाहिँ जुम युज गरेर आफ्नो प्रेजेन्टेसन दिँदै हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर रामप्रसाद अगन्जा उहाँ चाहिँ कोरिया साउथ कोरियामा चम्बुक युनिभर्सिटीमा चाहिँ एज अ पोस्ट डक्टरल रिसर्चरका रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको डिपार्टमेन्ट अफ भेटनरी पब्लिक हेल्थ रहेको छ र उहाँको आजको प्रेजेन्टेसनको टपिक रहेको छ कोरम सेन्सिङ कन्ट्रोल डेलिभरी अफ साइटोलाइसिन ए बाई ट्राइटोफान अक्सोट्रोपिक लो इन्डोटोक्सिक सैल्मोनेला एन्ड इट्स एन्टी क्यान्सर इफेक्ट इन CT26 माइस विथ कोलोन क्यान्सर रहेको छ एकचोटि उहाँलाई कनेक्ट गरिदिनु होला डाक्टर राम
हेलो Oh, सुन्नु भएको छ? yes. Ramji, can you turn on your सुनिन्छ? हजुर नमस्ते। हेलो हेलो हजुर रामजी हजुरले सुनिन्छ? भिडियो अन गरिदिनु भयो भने सजिलो हुन्थ्यो। मैले अन त गरेको छु, सुनिन्छ उता? हजुर हजुर सुनिरहेको छ। कन्टिन्युअसली स्टार्ट गर्नुहोस् है त हजुरले। हजुर सुनिन्छ नि होइन? हजुर हजुर सुनिरहेको छ। हजुर नमस्ते सबैजनालाई। आजको मेरो यो थर्ड एनआरएन ग्लोबल नलेज कन्भेन्सनमा मेरो प्रेजेन्टेसनको टपिक छ AI quantum sensing control delivery of satellite data by tryptophan ultrafiltration low emitter salmonella and its Ramji, can you share your screen? हजुर स्क्रिन एकैछिन सरी स्क्रिन सेयर गरिदिनुहोस् न है। भयो भन्दाखेरि स्क्रिन सेयर ओके हरियो गरिरहेछ। हजुर सेयर स्क्रिन भनेर ग्रिनमा हाइलाइट भएको छ नि। हजुर ओके ओके कि हेर्नुहोस् त अहिले देखेको छैन सर। भएको हो छैन छैन। अहिले अहिले पनि भएको छैन सर। एकैछिन है यहाँबाट तलपट्टि हेर्नु भने सेयर स्क्रिन मैले उसमा भिडियो स्क्रिनिङ गर्न खोजेको त्यसमा भएन त होइन हजुरको स्लाइड नै सेयर गरेर त्यति नै प्रेजेन्ट गरिदिनुहोस् न आफ्नो भिडियो अन गरेर। मैले भिडियो गर्न खोजेको जुमबाट स्टप भनेर आएको छ कसरी हो? यहाँबाट चाहिँ त्यो एसएस दिनु होला नि है। एसएस चाहियो भिडियो एसएस आइडियो भयो कि एकैछिन अब हुन्छ होला। भिडियो पनि छ भिडियो पनि हामीसँग सब्मिट गर्ने भिडियो। रामजी यदि हामीसँग टेक्निकल एरर भएको छ हजुरले पठाउनु भएको भिडियो अन गर्छौँ यु क्यान वाच इट है। अनि सिकेपछि हामी हाम्रो क्वेसन एन्सर राउन्ड हुनेछ हजुर हामीलाई त्यसैबाट जोइन गर्नुहोस् न हस्। त्यो पनि हुन्छ यो This is Ram Sararendra, postdoctoral researcher from International University. Today I would like to present video of salmonella for the cancer therapeutics. My topic entitled AI to quantum sensing control delivery of satellite by tryptophan oxytrophic salmonella. C26 mice with colon cancer. Yeah, we all know that cancer is caused by the uncontrolled cell growth that leads to the different change in molecular functional changes in the cell. Here, in cancer, it can spread from one place to another place, caused by metastasis. And in case of cancer development, there are 3 stages. The stages is defined as 3, where first, whenever there is starting of any cancer cells, first of all, like our immune cell try to eliminate such as like NK cell, CD8, T cell try to kill those tumor cells. Once cancer cell bypass try to evade from those immune cells, there will be some equilibrium. And once the equilibrium is pass out,
they start to develop the cancerous cells, where we can find the higher amount of pro-tumor cytokines or higher number of Treg cells that can suppress the immune cells. So what is the characteristics of cancer? First of all, we know that in case of cancer, whenever it develops, there will be, in most cases, it will be like drug resistance, where हेलो राम सर हजुरको हजुर स्क्रिन भएको हो मैले यहाँ भएको जस्तो लाग्छ यहाँ रिजन स्किम गरे अब मैले तर पज भनेर देखाएको छ तपाईँकोमा हजुर एकचोटि हेरिदिनुहोस् न है भयो भने उहाँले लाइभ प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ नि किन यहाँ चाहिँ देखिरहेको छ खै देखिएन त हजुर हजुरको देखिरहेको छैन राम त्यसो भए हामी भिडियो नै चलाउँ है त कन्टिन्यू रिसेयर गरौँ कि पाउनु now we रिसेयरमा पनि what भएन can किन be the ultimate solution for the cancer. अब हुन्छ From the last century, people has tried different kind of bacteria to get rid of or to treat the cancer. And among them, the salmonella is the best option, we can say that way. Then the main reason behind this is that the salmonella has intrinsic tumor colonizing capacity along with its oncolytic properties. So it has been found that salmonella can colonize more than 1,000 times inside the tumor than in other organs. And being a facultative anaerobe, it can survive in vaccinated as well as hypoxic tumor region. We know that in case of tumor, there will be hypoxic region. And the thing is, in tumor, we know that there will be a lot of use of different kind of nutrients, especially different kind of amino acid. So because of this high rich in amino acid, the tumor needs can be proliferated by bacteria because they can easily thrive in those conditions. And the thing is, whenever bacteria can use those highly supplied nutrient can be used by the bacteria, and that leads to the deficiency for the highly proliferating cancer cells itself. So that can be like two-way system. And the thing is, bacteria itself can generate some toxins that can also result in killing of cancer cells, especially whenever salmonella enter in cells, they can kill the cells through different kind of toxic materials. And the thing is, this bacteria has higher penetrating capability because of its higher motile character. And the thing is, the next thing is that most of cancer are drug resistant because those cancer can regenerate because of the cells that cannot be reached by the drugs, chemotherapy, or those other processes. And if you use this salmonella, they can penetrate deep inside the tumors. Here you can see in this picture that the motile bacteria can enter in the tumor. In initial case, it can enter in the periphery of the tumor, whereas subsequently it can colonize in all part of the tumor, and it can go deep inside the opposite region of the tumor, where they can colonize and kill the dormant stage of the cells. And next thing, the salmonella has additional advantages if you want to use for the oncotherapy. Those additional advantages includes like it has higher engineering plasticity. That means we can engineer the salmonella, we can accumulate the salmonella to our bacteria, and we can even deliver different kind of
antigens or some toxic protein peptides as a delivery systems. And the next thing is, since these are bacteria, we can easily produce in high bulk, in high mass. And while producing high mass, it can be very cost effective. As this seminar, this session is regarding the use of biotechnology with cost effectiveness. So of course, this use of sunlight can be a very highly cost effective. Within a small space, we can produce a bulk amount of sunlight within a short time period. As we know that the number of cancer cases are increasing so rapidly, and we need not only bulk of sunlight to treat the cancer, but we can prepare those sunlight within the certain period, within limited period in large amount. And next thing is, it can be very safe, as we can eradicate or we can remove the sunlight from our body using the antibiotic. So whenever if the therapy is not working, we can get rid of sunlight from the body using the certain type of antibiotic. And compared with other therapeutic strategies, the sunlight can be very cost effective, not only cost effective, not only in production scale, but in logistic maintenance, and it is very convenient to use because we can use for oral therapy, we can use by oral therapy also, and it can have higher effect on metastatic cancer also. And the tumor specificity of this sunlight has been found to be very high, and as we have already discussed, it has higher penetration capability so that we can reach inside the core tumor. And besides that, of course, it may have some adverse effect, but as we can engineer this sunlight, its effects can be reduced. So, besides this, now we have to know how sunlight can enter or selectively reside in the tumor, so that we can use its inherent antitumor activity for the treatment. So in this picture, I have shown that the sunlight can enter through the blood vessels towards the peripheral meats, where the rapidly growing cancerous cells will be there, and as soon as the cancerous cells, as soon as we go inside this tumor region, the inner core contains the necrotic region, where the number of dividing cell, cancerous cell will be very less, but they are, in most of cases, they will be in dormant state. So to attack those dormant states, if you use sunlight, they can penetrate inside and they can kill them. And here, this is our published paper where we have shown the anti-cancer mechanism of sunlight, how sunlight can perform the anti-cancer effect on tumor. Here we have shown that, because of the high vasculature inside the tumor, the cancer cell, inside the cancer cell, bacteria can easily penetrate. And the thing is, as we have mentioned, that inside the cancer, the environment is full of nutrients, so the highly proliferation of bacteria can override the dividing cancerous cell, and because of remaining bacteria, there will be a higher chance of immune cell penetration. So because of this infiltration of cancerous immune cells, like NK cells, CD8 T cells, they can
they can now reverse the immunosuppressive region of the tumor. So after the infection with the salmonella, they can generate different kind of cytokines and chemokines that results in the activation of immune cells. Similarly, we have discussed about like NK cells, CD8 T cells, and that can inhibit the function of the Treg cells. Similarly, there will be shifting of TAM cells, like these are the M1 and M2 macrophage, where M2 macrophage will be reversed to the M1 macrophage with the infection of salmonella, with the penetration of salmonella. So a different strategic approach has been used for treatment of cancer using salmonella, where use of some oncolytic protein or some cytolytic gene can be delivered through the salmonella, or use of some metabolites or delivery of some cytokines inducing cytokine producing genes through the gene therapy can be used by engineering the salmonella. And another approach can be used that can detect the metastatic cancer cells through the bioimaging sensor like green fluorescent tagging. Those can be used to localize the metastatic cells and target using the salmonella. Till now, there have been different strains of attenuated salmonella under the clinical trial. They are under the first clinical trial phase, but the thing is, they have different kind of setback for different side effects, such as like anemia, vomiting, diarrhea, hypertension, hypothrombocytopenia. Because of these things, they could not proceed further beyond the clinical first phase. Based on this background, we approach different strategies to develop an onco-therapeutic salmonella system. Here, our system was to develop a attenuated salmonella typhimurium that is autotrophic strain, and try to develop a strain to develop यो 22 मिनट होला डाइरेक्ट गर्न खोजेको to kill the cancer cells, and that has to be delivered pharmaceutical system so that we can control the expression system. सेयर स्क्रिनिङ हुन्छ कि भनेर खोजेको For the repeated therapy, we attenuate the strain. हजुर And further, we have developed the strain with reduced endotoxicity, and we have enhanced the system to specify one unique tumor cell. So these are my paper talks regarding the use of salmonella for cancer treatment. In our study, we use quantum sensing promoter. Here, quantum sensing promoter refers to the sensing of the certain protein when they reach at a certain density that results in the production of controlled expression of different kind of functions, such as like biofilm formation, some flagella formation that enhance the motility or chemotoxicity or some. Hello. This is our experimental layout where we design our therapeutic strain, salmonella typhimurium. Hello. हजुर 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 हुन्छ त्यसो म अहिले कति स्लाइडमा पुग्यो हामी अहिले सायद 13 हुन्छ म अहिले सुरु गर्छु उता सुनिन्छ नि होइन म सुरु गर्छु त्यसैले हाम्रो यो
हजुर हाम्रो यो स्टडीमा चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि यो साइटोलाइसिन ए भन्ने प्रोटिन ल्याएको थियौँ जुन चाहिँ नि पोर फर्मिङ प्रोटिन हो जसले चाहिँ नि कुनै पनि सेललाई पोर फर्मेसन गरेर सेललाई किल गर्ने प्रोसेसमा काम गर्छ यसले यसलाई यसको साइड इफेक्ट हुने भएको हुनाले यसलाई हामी कन्ट्रोल मेकानिजमको रूपमा क्वान्टम सेन्सिङ मेकानिजम युज गरेका थियौँ ताकि यसको मिनिङ भन्नाले सेलको डेन्सिटी कुनै लिमिटभन्दा माथि गइसकेपछि सेल डेन्सिटी माथि पुरा थ्रेसहोल्ड लिमिटभन्दा माथि गइसकेपछि यो सेन्सिङ एक्टिभेट हुन्छ यो एक्टिभेट भइसकेपछि यो थ्रो प्रमोटरको थ्रोबाट चाहिँ नि साइटोलाइसिन ए एक्टिभेट हुन्छ र साइटोलाइसिन ए को एक्टिभिटीले गर्दाखेरि हाम्रो टार्गेटेड सेल हामीले यसमा क्यान्सर सेललाई टार्गेट गरेका छौँ र क्यान्सर सेललाई चाहिँ नि किल गर्न टार्गेट अब्जेक्टिभको हिसाबले चाहिँ नि क्वान्टम सेन्सिङ प्रमोटरको अन्डरमा साइटोलाइसिन ए डिजाइन गरेका छौँ त्यसपछि अर्को स्लाइडमा हेर्नु होला यसमा हामीले एक्सपेरिमेन्टल लेआउट गरेका छौँ यसमा हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि सानोमा इटसेल्फ हामीलाई हार्म गर्ने भएको हुनाले चाहिँ नि हामीले यसलाई एटेन्युएसन गरेका छौँ मतलब यसलाई यसको भेरिलेन्स क्यापासिटीलाई लो गरेका छौँ त्यसको लागि हामीले हजुर 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 हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि यसको भिरुलेन्स र इन्डोटोक्सिसिटी लेस गर्नको लागि हामीले यसलाई एटेन्युएसन गऱ्यौँ त्यसपछि हामीले त्यो एटेन्युएसन गरेको सामानलाई हामीले त्यसमा साइटोलाइसिन ए राख्यौँ भेक्टरको थ्रोबाट अनि त्यसलाई क्यान्सर सेललाई किल गर्छ कि गर्दैन भनेर हामीले इन भिट्रो टेस्ट गरौँ सेल लाइनमा त्यसपछि हामीले त्यही हाम्रो यो सामानले साइटोलाइसिन ए प्रड्युस गर्छ कि गर्दैन प्रोटिन त प्रड्युस हुनु पर्यो त्यो प्रड्युस गर्छ कि गर्दैन भनेर हामीले हायर सेल डेन्सिटीमा चेक गऱ्यौँ त्यसपछि त्यहाँबाट के थाहा पायो भन्दाखेरि हाम्रो सेल डेन्सिटी मोर देन 2 OD-मा चाहिँ नि यसले प्रोटिन प्रड्युस गर्छ भनेर वेस्टर्न ब्लडबाट हामीले प्रुभ गऱ्यौँ त्यसपछि प्रोटिन प्रड्युस भइसकेपछि प्रोटिनको एक्टिभिटीको हेर्नको लागि हामीले हेमोलाइसिस एक्टिभिटी हेऱ्यौँ त्यसबाट हेमोलाइसिस भएको पनि हामीले देखायौँ त्यसपछि नेक्स्टमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि अब सामान्य हामीले यो क्यान्सरको लागि ट्रिटमेन्टको लागि युज गर्दाखेरि रिपिटेड डोज दिनुपर्ने भएको हुनाले पहिला दिएको भ्याक्सिनको रूपमा हामीले जुन पहिला दिन्छौँ त्यसको अगेन्स्टमा प्रोटिन एन्टिबडी बन्ने भएको हुनाले त्यसले हाम्रो पछि दिने सामान्यलाई प्रिभेन्ट गर्छ भन्ने जुन हुन्छ त्यसलाई ब्लक गर्नको लागि हामीले हाम्रो सामान्यलाई इन्जिनियर गरेर वो एन्टिजेन हटाएका हुन्छौँ वो एन्टिजेन हटाइसकेको हुनाले प्री प्राइमिङ गरेर पनि पहिलाको सामना ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि जुन एन्टिबडी बन्ने हुन्छ त्यसले प्रिभेन्ट नगर्ने हिसाबले हामीले बनायौँ त्यसलाई हामीले नम्बर अफ CFU अफ दिस ब्याक्टेरिया चाहिँ छ कि छैन कति छ भने हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के देख्न पायौँ भन्दाखेरि पहिला दिएको जुन हामीले पहिला सामना दिएको पछि पनि दोस्रो पटक या तेस्रो पटक दिँदा पनि पहिलाको जुन हामीले दिएको थियो त्यसको अगेन्स्टमा एन्टिबडी कमै बनेको र दोस्रो पटक दिँदाखेरि एन्टिबडीले खासै हाम्रो ब्याक्टेरिया प्रिभेन्ट नगर्ने देखियो किनकि हामीले यसमा हामीले ओ एन्टिजेन रिमुभ गरेका थियौँ सिमिलरली इन्डोटोक्सिसिटी पनि छ छैन हेर्दाखेरि हामीले के पायौँ भन्दाखेरि यसको हामीले यसमा प्यागेल भन्ने जिन डिलिट गरेको हुनाले इन्डोटोक्सिसिटी पनि लेस पायौँ हामीले त्यसैको कारण हामीले यो स्पिन र लिभरमा पनि त्यसको मोर्फोलोजिकल फेनोटाइपिक चेन्जेस पनि एकदम कम इफेक्ट पायौँ नेक्स्टमा हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि यो हजुर हुन्छ हुन्छ त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यो अर्को प्रेजेन्टेसनमा हेरौँ हामीले अर्कोमा के गरेका थियौँ भन्दाखेरि अब सामान्यलाई रिपिटेड पासाज गरेर फिटनेस टु ट्युमरमा गऱ्यौँ त्यसपछि हामीले माइस मोडेलमा चेक गऱ्यौँ माइस मोडेलमा चेक गर्दाखेरि हामीले के पायौँ भन्दाखेरि यदि हामीले यो सामान्यलाई ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ भने नम्बर अफ जुन यो पोलोनिक यो ट्युमरको भोल्युम साइज र ट्युमरको वेट हेऱ्यौँ हामीले आफ्टर ट्रिटमेन्ट विथ कम्पेयर टु द नन ट्रिटेड स्याम्पल त्यसबाट हामीले के पायौँ भन्दाखेरि ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि ट्युमरको भोल्युम चाहिँ एकदम घटेको पायौँ कम्पेयर टु द्याट अफ भेक्टर कन्ट्रोल सिमिलरली यो
यो भेक्टर कन्ट्रोलमा पनि रिड्युस त हुन्छ किनकि यो पनि सालमोनेला नै हो, तर यसमा हाम्रो सेटुलाइजेसन अन्डर क्वारेन्टाइन नभएको हुनाले कम्पेयर टु दिस हाम्रो ट्रिटमेन्ट चाहिँ एकदम हाइली रिड्युस भएको पायौँ। त्यसपछि हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि त्यसबाट नम्बर भोल्युम प्लस वेट मात्र डिक्रिज भएको होइन कि त्यसबाट हाम्रो त्यो ट्युमरको जुन पेरिफेरीमा इन्टरफेरन अल्फा इन्टरफेरन गामा टिएनएल अल्फा जस्तो साइटोकाइनहरू प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनहरूको एभिडेन्स कस्तो छ त, त्यसबाट कतिको इफेक्ट पार्छ भनेर त्यो पनि हेऱ्यौँ। त्यसबाट हामीले के थाहा पायौँ भन्दाखेरि यी प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनहरू पनि ड्रामेटिकली इन्क्रिज भएको पायौँ। अनि लास्टली हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यो आइएससी स्टेनिङ गरेर चाहिँ हाम्रो स्पेसिफाइड साइटोलाइसिन ए ट्युमरमा प्रेजेन्ट छ कि छैन भनेर हेरौँ, जुन हामीले आइएससी स्टेनिङ गर्दाखेरि थाहा पायौँ कि त्यहाँ प्रड्युस भएको पायौँ। त्यसबाट पनि हामीले के प्रुभ गर्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो यो थेराप्युटिक स्टेन सालमोनेलाले साइटोलाइसिन ए प्रड्युस गरेको छ र यसले ट्युमर रिडक्सनमा हेल्प गरेको छ। फाइनली हामीले यो कन्क्लुजन स्लाइडमा के भन्यौँ भन्दाखेरि हामीले यसमा चाहिँ अल्डो सालमोनेला टाइफोइडमा यसको आफ्नै एन्टी क्यान्सर इफेक्ट भए तापनि जब हामी यसमा क्वारम सेन्सिङको अन्डरमा साइटोलाइसिन ए इन्ट्रोड्युस गर्छौँ थ्रोड भेक्टर, यसले गर्दाखेरि साइटोलाइसिन एको सेटेलाइटिक एक्टिभिटीले गर्दाखेरि क्यान्सर सेललाई किल मात्र गर्दैन कि यसले फर्दर प्रिभेन्सन पनि हेल्प गर्छ। सो यो क्यान्सरमा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ एमिनो एसिड स्पेसली ट्रिप्टोफान बढी भएको हुनाले हाम्रो यो सालमोनेला इटसेल्फ पनि ट्रिप्टोफान अक्जोट्रफ हो, प्लस हाम्रो यो साइटोलाइसिन ए यसले सेललाई किल गर्ने भयो। यसरी डबल रोल खेल्ने भएको हुनाले चाहिँ यसले चाहिँ क्यान्सरलाई किल क्यान्सर सेललाई किल गर्छ भन्ने हाम्रो थ्योरीलाई यसले प्रुभ गरेको पायौँ। सो फाइनली यसबाट हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि जब हामीले सालमोनेलालाई अक्जोट्रोफिक म्युटेन्ट बनाउँछौँ स्पेसली ट्रिप्टोफान, किनकि ट्रिप्टोफान ट्युमरमा बढी हुन्छ, त्यसैको कारणले गर्दाखेरि यो सालमोनेला त्यहाँ रिसाइड गर्ने भयो र फेरि सालमोनेला आफ्नैमा इनोटोक्सिटी भएको हुनाले यसलाई लिपिड मोडिफिकेसनबाट हामीले इनोटोक्सिटी रिड्युस गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो सेटोलाइसिन एले गर्दाखेरि यसलाई क्यान्सर सेललाई पनि किल गर्छ। यसरी ओभरअल 3-4वटा मेथडबाट हाम्रो सालमोनेला चाहिँ क्यान्सरमा फोकस हुने भयो। क्यान्सरमा फोकस भएको हुनाले यसले गर्दाखेरि क्यान्सर सेललाई किल गर्छ, जुन चाहिँ हाम्रो रिजल्टले के देखायो भने ओभरअल 67% चाहिँ ट्युमर पनि रिड्युस भएको पायौँ इन केस अफ CD26 क्यान्सर इन माइस। थ्याङ्क यू, यति नै भन्छु। समयलाई कति पनि रोकिकन म हाम्रो फाइनल स्पिकरका रूपमा मिस्टर नवीन नारायण मुनाफरजीलाई बोलाउन चाहन्छु। उहाँ चाहिँ बायोटेक्नोलोजी सोसाइटी अफ नेपालको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ र उहाँको आजको प्रेजेन्टेसनको टपिक छ स्ट्याटस अफ बायोटेक्नोलोजी इन नेपाल एन्ड इट्स फ्युचर प्रोस्पेक्ट्स भनेको छ। सर नवीन सर। Thank you, organizer of this conference, NRL, and very good afternoon to all the ladies and gentlemen. My presentation title is Status of Biotechnology in Nepal and Future Prospect. Myself, Naveen Naran, President, Biotechnology Society of Nepal. As a define of biotechnology, it would be good like if you can share my present PPT slides. Okay. Biotechnology is a combination of biology and technology, and it involves the development and utilization of biological form systems, etc., for the benefit of mankind. Even the OECD defined the biotechnology as the applications of engineering and scientific principles for the processing of raw materials in order to produce the goods and services. And biotechnology can be defined in the different types like the red biotechnology, white, green, etc. Moving forward, I had given the PowerPoint slide.
Thank you. It's on the okay. Back front. And why the biotechnology is the subject itself are interdisciplinary and is a knowledge-based approach. It provides a very unique solutions and high throughput and does not displace the traditional methods, and moreover it is environment friendly and versatile. But it has some kind of controversy in regard with ethical issues and belief, especially in the cloning in case of animal and human beings, and in case of the plants, GM crops, which may have a harmful effects. Talking about the status, there are some existing national policies and strategies that is related with the biotechnology. Agriculture Perspective Plan, 1995. Likewise, the Cartagena Protocol, which the Nepal government has signed in 2001. Likewise, the Biodiversity Strategy Plan, 2002, where the definition of biotechnology is for the first time incorporated. 22-year vision, 2002, where Nepal Agriculture Research Council is the stakeholders. Likewise, 10th 5-year plan, 2002, National Planning Commission is the stakeholders, which gives the majority of biotechnology, genetic engineering, and biosafety. Likewise, National Agriculture Policy 2061 is under the Nepal government, and likewise, Biosafety Guidelines 2004, which is under the stakeholdership of Ministry of Forestry and the Soil Conservation, which gives the importance of biotechnology, especially GM safety guidelines. Likewise, Biosafety Framework 2063, it is also under the Ministry of Forest, which also moreover explained regarding the genetically modified organism. And the Biotechnology Policy 2063, which is the stakeholder is Ministry of Environment, Science and Technology, and giving lots of priority for the biotechnology, its impact on the country's economic status. And moreover, in the 2008, the comprehensive report has been published, which is the joint effort of Nepal Academy of Science and Technology, Ministry of Environment, Science and Technology, 2008. It has given somehow a holistic approach regarding the biotechnology in every corner and the sectors. After that, no such kind of comprehensive report has yet been devised. And likewise, meanwhile, National Biotechnology Center is also under the formulation, and it is principally designed and worked by the Dr. Samir Mani Dixit, Mukunda Ranjit, especially from the Nepal Biotechnology Association in coordination with the Greater Nepal and the CMDM. But unfortunately, this Nepal Biotechnology Center is still in the debate and is not under the educations, and we all are promoting for educations of this Nepal Biotechnology Center. I'm not talking about some of the things which our respective professors, Janardhan Lamisani, already explained. These are the companies which are especially focused on the biotechnology. The most one is the Center for Molecular Dynamics, CMDN, which has focused on the biomedicals, public health, conservations, and the plants. Likewise, Sikhar Biotech. Actually, this is probably the spin-off company of the Everest Biotech, which is probably the most, I think, the very first company of biotech in Nepal established in 2000. And Sikhar Biotech is a spin-off company of the Everest Biotech and especially focused on producing antibody company in Nepal. And these antibodies previously are marketed outside the Nepal. Nowadays, very much utilized in the Nepal. In addition to antibodies, this company producing the Western blotting kits and like diagnostic reagents, general reagents, and student teaching reagents and the kits. Next one is the Biovac. This is the vaccine company. Actually, in Nepal, there are the two vaccine companies, but both are animal-based vaccine. And this company produced the Newcastle disease virus,
and its detection, characterization, production, delivery, marketing, and long-term and sustainable vaccine production. Next slide. Next is the Hester Bioscience. This is the first animal vaccine in Nepal. It's a joint venture of Hester Biosciences and Him Electronics, and it specially produced the poultry vaccines, live vaccine, inactivated, healthy products, large animals, live vaccine, and health products. And next is the Rara Biotech. It especially works on livestock, producing the early pregnancy diagnosis kits, and beside that, the company also works on the waste management, especially on black soldier laboratory. And next is the KCGRL Center for Kathmandu Center for Genomics and Research Laboratory, and its activity especially focused on molecular diagnosis disease and the genetic disease. And currently, they are working on detection of H. pylori, non-invasive prenatal diagnosis from maternal cell-free extract DNA. And next is the Devote Genomic Research Centers, especially molecular diagnosis organization company, which are especially focused on molecular diagnosis, cytogenetics, immunohistochemistry, cytopathology, hematology, microbiology, and serology. And this is another big organization which is very much flourishing nowadays in terms of biotechnology. Nepal 3 Research Institute for Bioscience and Biotechnology. One of the founders is also, I think, Professor Janardhan Lamisani and Professor Rajbandari. And now the organization is partially focused on AMR project, mushroom, project citrus, and etc. Next slide. And next is the CRIT. This is dedicated to conducting research activities in the field of biological science, and is focused on the infectious disease, natural products, computational, and system biology. Subham Biotech is an outcome of the Kathmandu University. It is especially work on algae, mushroom production, competitive modes. And next one is the Nepal Bioscience Research Laboratory, solid waste management, biofertilizer, soil health testing, microbiological testing. And the Prarambha Biotech, it is, I think, the premium, the first biotech company from the Kathmandu University graduates, and especially focused on vermicomposting, and nowadays on bioinsecticide and etc. And the most thing is in Nepal, the very booming is the plant tissue cultures. And one is the Ficus Biotech, Colapus Biotech, and Mongsud Agritech, likewise also Apex Biotech. This Mongsud is located in Ilam, and Apex Biotech is located in the Java. And Ficus Biotech has extensions in the Java. And beside that, other government and private organizations are also doing the plant tissue culture-based activities and business. And this includes one in the Musang, Marfa, next in the Sindhu Palcho, Meghalaya, and next is the Panoti, and another one is the National Sugarcane Research Program of NAR, Tripura Applied Sciences and Research Center. And Annapurna Research Center is one of the outcome of the neurological hospitals, and is work on the field of the research and molecular diagnosis, human cysticercosis, and detection of respiratory syncytial virus. And this organization also work on the plant tissue cultures. Next slide. And beside that, there are lots of organizations which are working in the phase of research as well as academic, like the Central Department of Biotechnology, Biotechnology Department, KU, Department of Plant Resources, National Forensic Research Laboratory, NAS, and Nepal Agriculture Research Council. Under this, lots of other organized, it's a branching organization like the Gene Bank, Biotechnology Division, National Citrus Research Program, National Animal Breeding, Leprosy Mission. These all are the very typical organization which works research-based as well as academic-based biotechnological activities. And moreover, for all of these things, they all are focusing on particular area, and the whole societal and the promotional and developmental things. The two organizations are working on it. One is Nepal Biotechnology Association, which was established 34 or 35 years ago. Next slide. And next one is the Biotechnology Society of Nepal, which I am also representing. And now I'm very much happy. It's like the founder president of Biotechnology Society is now here. Is Dr. Sarosh Raj Gimere over here.
and past secretary, Mr. Rajaram Gurung is also here. And this organization is a non-political, non-governmental organization working for promotion, awareness, and development of organization. I want to share some 3 to 4 slides about its activities, please. This is our organization status. Next thing. And this is the things where we are working for the development, promotion of biotechnology in Nepal. Next slide. These are our conference slides. Next one. And this is community-based activities. Next. And one thing is like this one. Actually, you guys also know her. She is currently deputy mayor of Kathmandu Metropolitan City. While she was in the Capital FM, she used to take the interview and activities of BSN. And this one I had press over there. Next. And this is some clips of DNAD. Next slide. Next. And these are some of our activities. Next slide. And these are the things we are working during the COVID-19 cases. We are actively involved in the establishment of different COVID laboratories. Next slide. And these are different supporting organizations of the BSN. Regarding the future prospect, I have pointed out in Nepal, the very thing is the first hotspot is the plant and agriculture, and especially the tissue culture, medicinal plant bioactives, biofertilizer production, and barcoding and molecular breeding. Barcoding especially are happening in the NAS and the TPR. These are very blooming things which has very future prospect. And talking about the medicine and forensic, molecular diagnosis is very much profound. As we all know, during the COVID crisis, each and every individuals are aware of PCR. But before the COVID, it is not so much popular. Now that is PCR, and it is very much proud, like it's like a COVID PCR is a cup of tea actually of the biotechnologies. So definitely now the blooming things regarding biotechnology medicine is happening. Next generation sequencing is also in the stage, flow cytometry, and even in the environment, biofuel, and the previous our speaker also talked about the different kinds of solid waste management, liquid waste management. There obviously comes the biotechnology interrogations, bioremediations, plant and molecular ecology. And my conclusion is like biotechnology is interdisciplinary subject, and no doubt it has impact on changing the global economy, including the Nepal. Classical biotechnology in general and modern in particular has been evolving to address existing problems of the food, health, environment, security for sustainable human civilization and existence of Earth. And the importance of biotechnology in Nepal is progressing and has profound future prospects. Thank you.
आइडिया क्वाइन गर्छौँ, आइडिया हामीले प्रोग्रामहरू गर्छौँ, उहाँहरूलाई राम्रो राम्रो आइडियाहरू दिनुहुन्छ। तर कहाँ गएर अड्किन्छ भने गएर अड्किन्छ, किनभने स्टुडेन्ट एज ए यङ स्टुडेन्टहरूले अब प्यारेन्ट्सहरूले अब हाम्रो कल्चरै यस्तो छ, हामी ब्याचलर मास्टरसम्म प्यारेन्ट्सले सपोर्ट गरेर आउँछ, त्यसमाथि फेरि इन्डस्ट्री खोल्छु भन्दाखेरि प्यारेन्ट्स सपोर्ट गरोस् भन्ने स्टुडेन्ट पनि चाहनुहुन्न। उहाँहरूले पनि आफ्नो खुट्टामा केही उभिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको मेन्टालिटी हुन्छ, तर पैसा हुँदैन, आइडिया हुन्छ। त्यस कारणले त्यो इन्भेस्टमेन्ट प्रब्लम एकदम छ। त्यस कारणले मैले यही फ्लोरबाटै के भन्छु भने हाम्रा आइडियाजहरूमा के कहाँ कसरी इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ, एनआरएनको अब एकाडेमिक ग्रुपहरूले हेरिदिनु पऱ्यो र यहाँहरूले त्यसलाई कुन लेभलबाट सपोर्ट गर्न सकिन्छ त्यसमा सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र रिसर्च सेन्टरको हिसाबले कुरा गर्ने हामी कहाँ राम्रो राम्रो रिसर्च सेन्टरहरू बनेका छौँ अहिले। पछिल्लो चरणमा प्राइभेट सेक्टरबाट होस् या गभर्मेन्टबाट होस् अथवा युनिभर्सिटीमा होस्, हामीसँग इन्स्ट्रुमेन्ट एकदम राम्रो राम्रो छ। म एउटा मात्रै उदाहरण दिएँ, हामीले एनटिआइसी नेसनल टेक्नोलोजी इनोभेसन सेन्टर भनेर भर्खरै यही अक्टोबरको लास्टमा हाम्रो क्लोजिङ हो, भर्खरै इनाग्रेसन भएको छ, राष्ट्रपतिज्यूले उद्घाटन गर्नुभयो त्यो बिल्डिङको। हामीले 1 अरब 32 करोडको प्रोजेक्ट हो, त्यो हाम्रो कोइकाले दिएको बजेट हो। त्यसमा यस्तो राम्रो रिसर्च सेन्टर बनेको छ, यहाँहरू भिजिट गरिदिनु होला। इन्स्ट्रुमेन्ट एकदम एग्रिकल्चरमा बायोटेक्नोलोजी र एनर्जी सेक्टरको इन्स्ट्रुमेन्टहरू सफिसियन्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरू छ, एकदम हाई क्वालिटीको 1.5 करोड 2 करोडसम्म पर्ने खालको इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि छ। तर के छ भने हामीसँग भनौँ न त्यसमा कन्टिन्युस हामी कसरी जान सक्छौँ, हामीले अहिले टाउको दुखाइ भएको छ। अब यो महिनासम्म त कोइकाले हेरिरहेको छ, यो महिना पछाडि कोइका जान्छ, त्यस पछाडि त्यहाँ ल्याबमा को बस्दिने हो, त्यसको एक्सपेन्डिचर कसले बियर गर्ने हो। काठमाडौँ युनिभर्सिटी आफैसँग, हामी सेल्फ सस्टेन युनिभर्सिटी हो, हामी आफैसँग त्यो रन गर्ने पैसा छैन। त्यस कारण दिज आर द प्रब्लम। त्यस कारण हामीले सबैलाई अहिले गभर्मेन्ट सेक्टर त्यसपछि गएर अरू युनिभर्सिटीहरूलाई पनि हामीले के रिक्वेस्ट गरेका छौँ भने तपाईँहरूको रिसर्च छ भने प्लिज ब्रिङ इट हियर। हामी स्पेस दिन्छौँ, हामी इन्स्ट्रुमेन्ट दिन्छौँ, तपाईँ सबै दिन्छौँ फ्यासिलिटी, यु युज इट भन्ने लाइनमा यो नेसनल G2G प्रोजेक्टबाट आएको हो। त्यस कारणले यो नेसनल ल्याबोरेटरीलाई काठमाडौँ युनिभर्सिटी ल्याबोरेटरी नठानिदिनुहोस्, तपाईँहरू आइदिनुहोस्, काम गर्नुहोस्, ताकि त्यो लाइभली होस् भन्ने हामी गरिरहेको छौँ। यसै कारणले अब त्यही हो, यति नै भने मैले चाहिँ यति भयो मेरो तर्फबाट पुग्छ होला। मेरो त्यो क्वेसनबाट सुरु गर्छु होइन, डिसेन्ट्रलाइजेसन। अब जस्तै डिसेन्ट्रलाइजेसन टेक्नोलोजी भनौँ होइन, नेपालमा ल्याउने भनेर सोच्ने हो भने अब एज अ टेक्नोलोजी वाइज या इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई होइन त्यो गाह्रो त हुँदैन होइन, किनभने यो त्यस्तो एकदम धेरै हाई इक्विपमेन्टहरू चाहिने प्रोसेस होइन। हाम्रो जुन हाम्रो ल्याबोरेटरीहरू छ तिनीहरू इक्विपमेन्टै युज गरेर गर्न सकिन्छ। त्यही भएर यो टेक्नोलोजी ल्याउन चाहिँ सकिन्छ होइन। तर अरू अब च्यालेन्जेसहरू चाहिँ कस्तो हुनसक्छ भने अब कुन टिस्यु युज गर्ने, टिस्यु सोर्सेसहरू। जस्तै अब इक्जाम्पल नै दिनुपर्दाखेरि मैले अब उता रिसर्च गरेर आएको भनेको पिग र काउको टिस्युहरू हो होइन। अब जस्तै त्यो टिस्युहरू चाहिँ जस्तै अब नेपालमा हार्भेस्ट गर्नलाई चाहिँ च्यालेन्ज हुनसक्छ एउटा होइन, किनभने कम्पेयर मात्रै गर्दाखेरि अब उता चाहिँ नि धेरै पोर्साइन बोभाइन मिटहरू खान्छ, त्यही भएर उनीहरूको धेरै त्यहाँ थुप्रै स्लटर हाउसहरू हुन्छ होइन। अनि हामीले चाहिँ खासमा त्यही गएर त्यो इनफ टिस्युहरू पाउँछौँ होइन। र अब त्यही यहाँ ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ होला। अब त्यही सोर्स लिनुपर्छ भन्ने छैन, हाम्रो यहाँ कुन सोर्सहरू अभाइलेबल छ त्यसमा मोडिफाई गर्न सकिन्छ होइन। त्यही भएर अपर्च्युनिटी छ र ट्रान्सफर गर्नलाई चाहिँ अब हामी सबैलाई थाहै छ नेपालमा च्यालेन्जेसहरू छ। मेन फन्डिङकै च्यालेन्ज हो र प्रोफेसर सरले भनिसक्नुभयो, मेन सबै त त्यही नै हो होइन। र के लाग्छ भने अब हामी बाहिर गएर सिकेर आउँ त्यो चाहिँ नेपालमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेर कमिटमेन्ट लिएर चाहिँ आउनु पऱ्यो होइन। र खासमा अब भन्नुपर्दाखेरि म अनि डाक्टर सुशीला महर्जन उहाँ अहिले आज सेसनमा त प्रेजेन्ट हुन सक्नु भएन, तर उहाँसँग मिलेर चाहिँ हामीले अब फन्डिङहरूको लागि अप्लाई गर्दैछौँ र प्लस हामी एनटिआइसीमा पनि कोलाबोरेसन गर्ने भनेर सोच्दैछौँ है। अब भयो बिएसएन मेन हाम्रो फन्डिङ नै प्रब्लम हो जस्तो लाग्छ होइन। त्यसको लागि हामीले चाहिँ हाम्रो उताको सबै हाम्रो एकाडेमिक क्वालिफिकेसनहरू युज गरेर चाहिँ हामी फन्डिङको लागि चाहिँ अप्लाई गर्दैछौँ अब होइन। त्यो लिएर स्टार्ट गर्नुपर्छ होइन। अब
आफ्नो देशको हामीले बाहिर सिकेर आएको कुरा चाहिँ यहाँ अप्लाई गरौँ भनेर त्यो कमिटमेन्ट चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ त्यो कमिटमेन्ट भयो भने चाहिँ एभ्रिथिङ इज पोसिबल मेरो चाहिँ त्यो ओपिनियन हो Thank you very much for the question. यो खासमा तपाईले उठाउनु भएको क्वेसन एकदम जायज हो र यो खासमा हामीले यो डिसेन्ट्रलाइजेसन भन्ने टेक्निक चाहिँ यस्तो साइन्टिफिक फोरमहरुमा प्रेजेन्टेसन गर्दा आउने मेन फिडब्याक पनि यही हो इट्स अभियस हैन अब हामीले एउटा स्क्याफोल्ड त बनायो तर तपाईले भने जस्तै इट्स नट सिम्पल हैन एउटा अर्गनको त धेरै फङ्सनहरु हुन्छ जस्तै अब एक्जाम्पलको लागि हार्ट नै भनौँ न हामीले होल हार्ट डिसेन्ट्रलाइजेसन गरौँ अब त्यो त एउटा म्याट्रिक्स मात्रै हो तर हार्टमा त त्यहाँ पेसमेकर सेलहरु हुनुपर्छ त्यसले जसले गर्दा चाहिँ हार्ट फङ्सन होस् त्यो चाहिँ च्यालेन्जिङ हो अनि र त्यो एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ अब जस्तै अहिले मैले देखाएको जस्तै यो मेरो म्याट्रिक्स उनीहरूले चाहिँ अब डिसेन्ट्रलाइजेसन गरिरहेछ ह्युमन सेल लिएर अनि अब त्यसले अब डिपेन्ड्स हैन कुन टाइपको सेल लिएर गरिन्छ अब तपाईले भने जस्तै अब त्यो अर्गनको सबै नै फङ्सनहरु हैन फेरि रिफुलफिल गर्नको लागि चाहिँ हामीले सोचिरहेको अथवा एफोर्ट लगाइरहेको छ जस्तै आइपिएस सेलहरु लिएर हैन आइपिएस सेल लियो भने त्यसले सबै लाइनमा डिफरेन्सिएट हुन सक्यो हैन त्यो लिएर चाहिँ रिसेलराइज गर्यो भने देयर इज अ पोसिबिलिटी दैट द अर्गन क्यान बी फुल्ली फङ्सनल त्यो चाहिँ अब दिस इज अल्सो बिङ वर्कड आउट र उनीहरूले गरिरहेको किडनी लिभर र हार्टमा हो मेन हैन अनि यो रिसेलराइज मलाई आएको क्वेसनमा चाहिँ म अलिकति फोकस भएको रहेछ कि भर्टी कम्पोस्टिङ र बिएसएफको कुरा त विभिन्न कारणहरूले त्यो अब इन्टिग्रेटेड फार्म हो त्यो फार्ममा चाहिँ साथीहरूले इन्फ्रा पनि सेटअप गरेर ठुलै कुराले
गरिसकेपछि बल्ल आई गट रियलाइज द्याट द बेनिफिसिरिज आर नट टेकिङ सिरियसली वाट वी आर प्रोभाइडिङ देम द फेसिलिटिज बेनिफिट्सहरू त्यसपछि आई रियलाइज एन्ड आई स्टार्टेड दिस कम्पनी होइन त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यहाँले भनेको यो बिएसएफ र त्यो त छँदैछ तर सलिड वेस्टलाई चाहिँ बेसिकली म आफै काम गरिरहेको भएर गभर्मेन्टले कसरी लिइरहेको छ भन्दा दो वी आर रजिस्टर्ड फर्मली रजिस्टर्ड ट्याक्स तिरिरहेछौँ भ्याट तिर्छु म लगभग महिनामा मैले चाहिँ तपाईँको 80-82 हजार रुपियाँ जहिले पनि तिर्नुपर्छ बिकज सबै हामीले चाहिँ रिसिभ भने मतलब त्यो किन्ने कम हुन्छ हाम्रो सर्भिस बढी भयो त्यसले गर्दाखेरि क्लाइन्टसँग हामीले चाहिँ भ्याट क्लेम गर्न मिल्दैन अहिले पनि अथोराइज गरेको छैन हाम्रो सर्भिस लिइसकेपछि उसलाई भ्याट क्लेम गर्न अप्ठ्यारै छ र उसलाई हामीले दोहोरो चाहिँ हामीले भ्याट बिल प्रड्युस गर्दाखेरि हाम्रो उल्टा चाहिँ फेरि भ्याट थपेर हामीले त्यो डिडक्ट गरेर हामीले राखेर देखाउनु पर्ने भएकोले त्यो दोहोरो मार्ग चाहिँ छ त्यसकारण एज अ एनआरएन छ नि टिमलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि लाइकवाइज हिजोको सेसनमा इनागुरल सेसनमा जुन चाहिँ सिटिजनसिप दिएको सरकारले एक किसिमको राम्रो खालको छ नि त्यो एडभोकेसी गरेर ल्याइरहेको यो जुन पार्ट छ त्यसमा पनि धेरै सङ्घर्ष गरेको होला यहाँले त्यस्तै यो कुनै पनि यो प्रोजेक्टहरू सस्टेन गर्ने हो भने चाहिँ निड टु बी मेकिङ मोर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एज अ प्राइभेट सेक्टर चाहिँ म के फिल गर्छु भन्दाखेरि इट सुड बी लाइक अलमोस्ट मेबी 20 इयर्सको प्रोजेक्ट होइन मोर देन 20 इयर्सको कन्ट्र्याक्चुअल छ नि एस्युरेन्स भएको गभर्मेन्टले गर्यो भने देन यु क्यान हेभ डु द फन्डिङ के हामी आफै पनि लिएर काम गर्न खोजिरहेका छौँ काठमाडौँ भ्यालीको चाहिँ टेन्डरिङ प्रोसेस गरेको 2010मा अनि हामीले डिक्लेरेसन गरेको गभर्मेन्टले के छ भन्दाखेरि तपाईँको 20 अवार्ड गरेको दुईवटा कम्पनीलाई काठमाडौँ भ्यालीको तर के भयो भन्दाखेरि अहिले पनि इलेक्टेड भएर आइसकेपछि लोकल अथोरिटीहरूले चाहिँ त्यो क्यापेसिटी नभएको के डिसिजन मेकिङ नै नगरेपछि वाट इज ह्यापनिङ हियर इज स्टिल इन पेन्डिङ के प्राइभेट सेक्टर जसले चाहिँ आफूलाई कन्ट्र्याक्ट दिएको छ ल तपाईँले डिपिआर बनाउनुहोस् त तपाईँले पिडिएमा काम गर्नुहोस् भने हामीले गऱ्यौँ तर के भयो भन्दाखेरि त्यो कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि इट इज अन होल्ड के अब नयाँ अर्को इलेक्सन भएर फेरि नयाँ इलेक्टेड बडी आयो तैपनि उहाँहरूलाई पनि अब 1 वर्ष गइसक्यो होइन सो इट इज टेकिङ टाइम के त्यो क्यापासिटी नभएपछि भन्नु मतलब त्यसले चाहिँ अर्कै रूप लियो कि त्यो चाहिँ बेस्टेड त्यसमा अरू विभिन्न वार्ड चेयरम्यानहरूदेखि लिएर सबैको काउन्सिलले डिसिजन गर्नुपर्ने भएपछि उनीहरूले साइन गर्न नमाने त्यसकारण फर एनआरएनए आई थिङ्क इट इज भेरी गुड प्लेटफर्म टु सेयर यु द्याट फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु फिक्स दिस थिङ्स एन्ड देन यु टेक द सिरियस नोट फर द गभर्मेन्ट लोकल अथोरिटी फेडरल प्रोभिन्सियल कहाँबाट सञ्चालित हो त्यो उहाँहरूले एस्युरेन्स दियो भने बल्ल यु क्यान डु द इन्भेस्टमेन्ट भन्छु बिकज इफ आई एम आई एनआरएनए आई क्यानट जस्ट कम एन्ड यु नो बाई हर्ट आई क्यान डु बट के छ भन्दाखेरि मैले इन्भेस्ट गर्नु मेरो सेक्युरिटी चाहियो कि इन्भेस्टमेन्ट सेक्युरिटी चाहियो सो द्याट निड टु बी अ बिग लबी नेक्स्ट 5-10 इयर्स लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई थ्याङ्क यू भेरी मच फर दिस क्वेसन हुन्छ सर अब ब्रोड रेन्जको कुराहरू गर्दाखेरि अभियसली अब चाइना यताउता कुराहरू भइरहेका छन् होइन यो बायोटेकका कुराहरू कन्ट्रोभर्सीहरू छ अहिलेको स्ट्याटसमा हेर्दाखेरि नेपालले त्यसलाई एड्रेस गर्न त गाह्रो नै छ अब यहाँ एकाडेमिक पर्सनहरू साइन्टिस्टहरू धेरै छन् तर गभर्निङ पर्सनहरूमा उहाँहरूले गाह्रो छ अब जस्तै हाम्रो जनार्दन सरले पनि भर्खर भनिसक्नुभयो कि कति गाह्रो भयो तर बल्ल बल्ल अलिकति केही कोरोनाको टाइममा बायोटेकको एड्रेस गर्न सक्यो भन्ने कुरा हो सो त्यसैले यहाँ मासहरू छन् अब प्रोफेसर डक्टर रिसर्चरहरू छन् तर यो वर्ल्डमा भएको क्राइसिसहरू बायोटेकका कुराहरू चाहिँ यो गभर्मेन्टमा बुझाउन चाहिँ अझै अलिकति केही टाइम लाग्छ भन्ने लाग्छ मलाई अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो हाम्रो सब्जेक्ट आफैमा पनि प्रब्लम छ अब यो बायोटेक्नोलोजी इन्टरडिसिप्लिनरी छ अब कोही गइरहेको छ एग्रिकल्चर छ म एग्रिकल्चर साइन्टिस्ट बायोटेक्नोलोजिस्ट भनिदिन्छन् अब त्यस्तै गरेर मेडिकलका पनि छन् फुडका छन् इन्भाइरोमेन्ट छन् कन्जर्भेसन छन् अब पोलिटिकल बडिज र ब्युरोक्राट्सहरू उहाँहरू आफैलाई बुझ्न गाह्रो उहाँहरूको आफ्नो पर्सनल र देश चलाउनको लागि भइरहेको हुन्छ र हामी आफैले पनि अब कोही आएछ म अब तपाईँको मेडिकलको भन्छ कोही अब एग्रिकल्चर भन्छ त्यो बुझ्न टाइमै गाह्रो हुन्छ सो त्यो तरिकाले पनि उहाँहरूले अलिकति साइडमा राखेको भएको अवस्थाहरू छन् तर अपार्ट फ्रम दिस अहिले चाहिँ अब मुख्य गरी हाम्रो मन्त्रालय विज्ञान शिक्षामा पढिरहेका छन् र अहिले चाहिँ हाम्रो अब सहसचिव चाहिँ मोरोबर माइक्रोबायोलोजी र बायोटेकका नै पढ्नुहुन्छन् उहाँले केही यसलाई चाहिँ एड्रेसहरू गर्ने तरिकाले चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ अनि जस्तै हाम्रो म्यामको र सरको देवी सरको कुरामा चाहिँ के भन्न चाहन्छु म आफ्नो अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्समा भन्दा म आफू पनि बाहिर ट्राई नगरेको कारण यही हो कि अब इनकेस म ट्राई गरेँ बाहिर गएँ भने चाहिँ अब म फर्किने कुराहरू त्यति एप्रोप्रिएट नहोला किन यहाँ केही हुने अवस्थाहरू छैन
अनि समयअनुसारको डिमान्डहरू पनि त्यही हुन्छ। अनि सरले भन्नुभयो त्यो प्रब्लमै छ। अब यसमा अहिलेसम्मको मेरो 5-6 वर्षको एक्सपिरियन्समा यसलाई के म भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब उहाँहरूले कस्तो सोच्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पहिला सुरुमा चाहिँ नेपाल सुहाउँदो खालको चाहिँ कामहरू सोच्नु पऱ्यो, नेपालको ग्राउन्डहरू सोच्नु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ नेपालमा काम गर्ने विभिन्न अर्गनाइजेसनहरू अहिले सम कुराहरू मैले प्रेजेन्ट गरेँ, सम हाम्रो जनार्दन सरले पनि प्रेजेन्ट गर्नुभयो। फर्स्ट अफ अल त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्नु पऱ्यो। बिकज कुनै अर्गनाइजेसनहरू 10 वर्षदेखि यहाँ लागिरहेछ, कुनै 5 वर्षदेखि लागेको छ, कुनै 1 वर्षदेखि लागेको छ। सो त्यसैले सरहरू म्यामहरू बाहिरका छन्, कसैले छन् भने पहिला त्यो अर्गनाइजेसनहरूको महत्त्व बुझ्नु पऱ्यो। त्यसलाई चाहिँ लिटरेचर रिभ्यू गर्नु पऱ्यो। उसले राम्रोसँग काम गरेको छ छैन के छ त्यो कुरा चाहिँ बुझिदिनु पऱ्यो। त्यो भइसकेपछि काम गर्नलाई सहज हुन्छ भन्ने कुरा हो। अनि दोस्रो चाहिँ के हो त भने जस्तै अब हाम्रो अहिले चाहिँ सरको यो इसिएमवाला कुराहरू नै भयो होइन। उहाँहरूकोमा अब प्रायः त्यतातिर चाहिँ माइट बी अब सिम्पल टेक्नोलोजी होला होइन। तर अब जस्तै यो रिसर्च इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि नेपालको ग्राउन्डलाई के चाहिएको छ त्यो चाहिँ स्टडी गरिदिनु पऱ्यो। अब हामी यहाँ साइन्टिस्टहरूले पनि गरे हुन्छन्, अब अभियसली बाहिरकाहरूले ग्राउन्डलाई चाहिने खालको चाहिँ एड्रेस गरेर डिजाइन गर्नु पऱ्यो र एप्रोच गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ भन्ने हो। अनि म्यामको कुरामा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अभियसली चाहिँ अब एक्जिस्टिङ अब यहाँ प्रेजेन्टेसनहरू पनि आछ, त्यो लिटरेचर त्यो सर्भिङ गरेर चाहिँ उहाँलाई सपोर्ट गर्ने तरिकाले फन्डिङ गर्न सक्छ कि त्यो हेर्न सकियो। र अर्को एनटिआइसीका कुराहरू पनि छन्, त्यहाँ मिलेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। र लास्टमा यो इन्टरप्रेनरको कुराहरू छन्। अभियसली यो चाहिँ अलिकति प्रब्लम र डाउटहरूकै कुराहरू छ। अब मैले छोटकरीमा के पनि भन्न चाहेँ भन्दाखेरि पहिलादेखि पनि यसलाई लबिङ भइरहेको हो, विभिन्न पर्सन्सहरू ठाउँ ठाउँको इनपुटहरू भइरहेको हो, मन्त्रालय स्वयं पनि भइरहेको हो। तर एउटा क्लिक पोइन्ट चाहिँ अहिले भर्खर यहाँ हाम्रो महावीर पुन पनि यहाँ आफ्नो बुक बेच्दै हुनुहुन्छ, उहाँ आइराख्नु भएको छ। उहाँको नै अब एउटाले चाहिँ ठुलो परिवर्तन गरेर चाहिँ नेपाल सरकारको 1% बजेट लागू हुने गरी एन बन्दैछ हो। त्यो एनमा चाहिँ यो इन्टरप्रेनरदेखि लिएर सबैको कुराहरू चाहिँ एड्रेस छ। त्यसैले चाहिँ त्यसले चाहिँ यसलाई सक्सेस होला भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू। हजुर धन्यवाद। आज हाम्रो यो सेसनमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रा स्पिकर्सहरू सम्पूर्ण स्पिकर्सहरूलाई पनि आफ्नो टाइम एन्ड इफोर्ट दिनुभयो त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो यो सेसनलाई डिजाइनिङ गर्ने हुने डाक्टर सुशीला महर्जनज्यू जो यहाँ फिजिकली प्रेजेन्ट हुन सक्नु भएन, म उहाँलाई पनि सम्झन चाहने, उहाँले धेरै इफोर्ट गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी डाक्टर जरिना जोशी म्यामलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो प्लेटफर्म र यो इभेन्ट अर्गनाइजिङ गर्नको लागि विगत 6 महिनादेखि दौडधुप गर्नुहुने डाक्टर देवी बस्नेतज्यूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस सेसनलाई कन्क्लुड गरिदिनको निम्ति हाम्रो डाक्टर जरिना जोशीज्यूलाई म माइक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद इन्दिराजी। अब अहिले चाहिँ म सबै चारैजना स्पिकरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूको इन्फर्मेटिभ प्रेजेन्टेसनको लागि। अनि र अडियन्सको लागि पनि उहाँहरूको भ्यालुएबल रिमार्क्सको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि अहिले एउटा एनआरएनको फोरममा मैले एउटा के भन्न चाहन्छु भने एज अ एकाडेमिसियन एन्ड रिसर्चर अब हाम्रो चाहिँ के भइरहेछ भने प्याचेसमा रिसर्च भइरहेछ, यहाँ डिफ्रेन्ट रिसर्च भइरहेछ, एउटै रिसर्च पनि प्याचेसमा डिफ्रेन्ट ठाउँमा भइरहेछ। अब एनआरएनहरूले कुन सेक्टरमा उहाँहरूले कोलाबोरेसन गर्न चाहनुहुन्छ, कुन सेक्टरमा फाइनेन्स गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो एउटा कुनै फोरममा उहाँहरूले लिस्टिङ गर्नुभयो भने हाम्रो स्टुडेन्ट जो नयाँ एन्टरप्रेनर हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर के गर्न सकिन्छ, कसो गर्न सकिन्छ, ग्रुप बनाएर काम गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई बेनिफिट हुन्छ कि भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले चाहिँ के भइरहेछ भने अब जस्तै चिनजानको भरमा मैले यसलाई चिन्छु, यसले मलाई गरेको छ भन्ने चिनजानको भरमा कोलाबोरेसन भइरहेछ। अब यदि त्यो कतै वेबसाइटमा कतै छ भने चाहिँ जो कोहीले पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्छ, जो कोहीले पनि आएर उसको इन्ट्रेस्टेड मान्छेसँग कन्ट्याक्ट गरेर होइन, अनि त्यसपछि उसले चाहिँ त्यो कामलाई अघि बढाउन सक्छ नेपालमै बसेर पनि। अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने हामीसँग इन्स्ट्रुमेन्टको हिसाबले जनार्दन सरले भन्नुभयो, त्यसलाई म फेरि दोहोऱ्याउँछु, इन्स्ट्रुमेन्टको हिसाबले धेरै इन्स्ट्रुमेन्टहरू छ नेपालमा पनि, कमी छैन। तर कमी छ त त्यसलाई कन्टिन्युस अपरेसन गर्नको लागि। अब त्यसको लागि एनआरएनले सपोर्ट गरिदिनु भयो भने कन्टिन्युस हुन्छ र हामीले कुनै नेपालको कन्टेक्स्टमा हुने प्रोडक्टिभ कामहरू गर्न सक्छौँ, प्रोडक्सन इन्डस्ट्रियलाइजेसन सबैतिर पनि जान सक्छौँ कि भन्ने एउटा मेरो ध्येय छ है। थ्याङ्क यू। विथ दिस आई वान्ट टु कन्क्लुड टुडेज सेसन।
अब समरीमा समअप गर्नु पर्दाखेरि हामीले देख्यौँ के भन्दाखेरि अब हाम्रो जनार्दन सरले भन्नुभयो नेपालको कन्टेस्टमा बायोटेक्नोलोजी कसरी स्टार्ट भयो, अहिले कस्तो छ हैन। यसै नवीनजीले पनि भन्नुभएको छ नेपालमा कुन कुन बायोटेक्नोलोजी इन्स्टिट्युटहरू छ, कसरी काम गरिरहेको छ भनेर भन्नुभयो। त्यस्तै हामीले हेल्थ सेक्टरमा के काम भइरहेको छ एब्रोडमा भन्ने कुरा सुन्यौँ। त्यस्तै सलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टमा पनि कस्तो काम भइरहेको भन्ने सुन्यौँ हैन। अब यसको लागि उहाँहरूको लागि पनि सपोर्ट चाहिन्छ, नेपालको कन्टेस्टमा यसलाई भित्राउनको लागि एनआरएनको सपोर्ट चाहिन्छ नै भन्ने देखिरहेको छ। अनि हामी नेपालमा बसेको मान्छेहरूले एनआरएनबाट चाहिँ धेरै आश गरेको छौँ। थ्याङ्क यू। हजुर थ्याङ्क यू। धन्यवाद। हजुर जानुभयो प्लिज। म 1 मिनट मात्रै, 1 मिनट मात्रै। Thank you very much on behalf of our organizing committee. Actually, we have designed this session, and we also have another session as we discuss here about the challenges and opportunities or policies, hurdles in biotechnology in Nepal. We have another session after this, science and technology policy and challenges, something like that. So you can come here. And very important things, what I want to tell you that we all have, we will summarize all the things that we are discussing by our expertise, and we will make a list of it, and we will coordinate with our government and all the investors who are interested on those kind of things. So even we are, by few people presenting here, we are online, we are reporting it in 3 layers, and it will be submitted to the government of Nepal and also some other peoples. One more things, at the end of this convention, yesterday and today, around 4:30, we have a very special session where we will be discussing about all the things that we discussed in 2 days. And we will summarize there in the presence of other investor, government policy maker, and academician, and so on. And that is the special session. Please be there. And that will be in our main hall. Thank you very much for your time. We have very short time for the lunch. Please enjoy your lunch. And we will be rejoining from 1 p.m. I'm not sure, but it may be a little late because we are late. Thank you very much.